እዙይ ኣገደስቲ ሰባትን ረዘንቲ ሓሳባትን ዝቐርብሉ መደብ ረዚን ንዘተኣማምን ሰላማ ንዘላቒ ልምዓታን ንዘይንቕነቕ ናይ ፍትሒ ፃማን ኢሎም ኣብ ዘበናት ብዘይተቋረፀ መንገዲ ንጹሃት ደቂ ህዝቢ ዝተዋደቑላ ትግራይ ሕዚ ኣብ ግቡእ ቦታ የለን። ንዘተኣማምን ሰላማ ንዘላቒ ልምዓታን ንዘይንቕነቕ ናይ ፍትሒ ፃማን ኢሎም ኣብ ዘበናት ብዘይተቋረፀ መንገዲ ንጹሃት ደቂ ህዝቢ ዝተዋደቑላ ትግራይ ሕዚ ኣብ ግቡእ ቦታ የለን። ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ዝበሃሉ ዛዕባታት ናይ ዘርከበ ኮይኖምዋ ሎሚ እውን ከም ቅድሚ 100 ዓመት ሎሚ እውን ከም ቅድሚ 70 ዓመት ሎሚ እውን ከም ቅድሚ 50 ዓመት ሎሚ እውን ከም ቅድሚ 20 ዓመት ሎሚ እውን ከም ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣሎ። እዚ ከይኣክል ድሕረቲ ደማዊ ውግእን ታሪኻዊ መኸተን እዚ ናይ ቀረባ እዋን ኩናት ኣብ ፕሪቶርያ ዝተረኸበ ሒደት ጸጋታት ዘለምልምን ዘስስንን ሰብ ተሳኢኑ ክባር ህዝቢ ትግራይ ከይተመለሰ ስማር ግዝኣት ትግራይ ከይተዋሕሰ ግዜ ይኸይድ ኣሎ። ብውፅኢቱ ድማ ትግራይ ውሕዳት ኣብ ምፍራሳ ዝጥቀሙ ሓይልታት ጥራይ ዝነበሩላ ክልል ናብ ምዃን ተሰጋገረ። ወለዶ ይጠፍእ ኣሎ፣ ህዝቢ ይሃልቕ ኣሎ፣ ታሪክ ሕብረተሰብ ይድምሰስ ኣሎ፣ ተስፋ ነብሲ ወከፍ ሰብ ይጠፍእ ኣሎ። ሕዚ ንምንታይ እዩ ከም ህዝቢ ፍሒት መባላዊና? ንምንታይ እዩ ነብሲ ወከፍ ዓወት ናብ ካልእ ምዕራፍ ዘየሰጋገረ? እንታይ እንተጌርና ኢና ካብዚ ዕንክልላዊ መቑሕ ወይ ቪሸስ ሰርክል ንወፅእ? ሰላምን ለውጥን ትግራይ መዓዝ ይረጋገፅ? እዚ ናይ ሎሚ ትኹረት ረዚን ናይ ሎሚ ጋሻይ ድማ ሌፍተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምሳና ጽንሑ። እንኳዕ ደሓ መጻኻ ጀነራል። እንኳዕ ብሰላም ተራኸብና። ታንኪዩ ይቐኒለይ። ንካልኣይ ግዜ ጋሻ ዝገበረካ ዘለኹ አንተዎ ኣብ መእተዊ ዝገለጽክዎ ኣጀንዳታት ኣለኒ ብዛዕባ ኢና ክናውጋዕ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ሓደ ዝገርመን ነገር ክናውጋዕ እንደልየ ተመልከትና እንታይ ክሰምዕዎ ብዙሕ ሻዕ ቲቢኤስ ናይ ጻድቃን ቴሌቪዥን ዝበሃል ሳውን ሰሚዕካ ይትኾን እንዲያውም ሓንሳዕ ከዓ ኣይቲ ቲቢኤስ ዝብል ሕፅረተ ቃል ጻድቃን ብስራትን ስየን ይብልዎ ሓንሳዕ ከዓ ኣይስኢሉ ጻድቃን ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ይበሃል። በአጋጣሚ ኮይኑ ግን እዞም ዝጠቐስኩም ሰለስተ ሰባት ንዓኻ ሓዊሱ ወይ ሰለስተ ኢኹም ኣብ ቲቢኤስ ሸርዎ ናይ ዓደኩምን ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎ እውን ኣይነበረኩምን። ሓንሳዕ ንምንታይ ከም ዝበሃል እውን ይርድእኒ እዩ። ግን ተደጋጋሚ ናይ ጻድቃን ቴሌቪዥን ትበሃል ተሎ እሞ ሸር ዘይዓደካሉ ከምኡ ክሰምዕ ተለኻ ሰሚዕኻ ትኾን ኢኻ ሰሚዕኻ እንዳ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰሚዐ ዝሓለፈ ግዜ ስኻ ነጊርካኒ ኣይ ነዊሕ ግዜ ኢኹም ፀኒሑ ሕዚ ቲቢኤስ ኣብ ዝኸፍአ ናይ ፋይናንስ ፀገም ኣሎ ድሓንሱ ፀኒሕና ክንርኢና ግን ከምኡ ናይ ጻድቃን ትበሃል ተሎ ሸር ናይ ምዕዳግ ንሽጥ ኣየበለካ ንቁሩ ናተይ ግን እዩ ቴሌቪዥን የብልካ ኣብ ቀረባ ግዜ ሰሚዐ እዚ ያው ከምቲ ትብሎ ዘለኻ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ወዲ ደይውለዲ ዘይተርፍ ሓመታ ይበሃል። ናይ ኪሮስ ደርፊ እና ክብለሉ ሞዝ ከዓለኒ ገብር እየ እቶም ፀዋዕኻዮም ብፆተይ እውን ቀደም እውን ብሓደ ተጋዲልና ሕዚ እውን ኣቕሞም ብዝፈቐዶ ኩነታት ዘለውሉ ኩነታት ብዝፈቐዶ ይጋደሉ ኣለዉ እና በጋጣሚ ኣይኮነን ቱ ጻድቃን ብስራት ስየ ዝበሃል ነገር መፅኡ ዘሎ እቲ ሳቶም እቶም ብፆት እውን ምስ ካሊእ ለውጥ ዝደሊ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ቐልሰት ተሒዞም እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ። ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ውስናት ነገራት ክዛረብ ይደሊ ሓደ ኩልኩም ንስኹም
ኣብ ካልእ ናይ ሚድያ ማእኸላት እውን ዘለዉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ዘለዉ ንሰላም ንለውጢ ዝቃለሱ መናእሰይ ዝቃለሱ ሰባት ዓብይ ኣኽብሮት ኣለኒ ዓብይ ናእዳ ኣለኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ መድፍዕ ካብ ነፋሪት ካብ ድሮን ብዘይንእስ መንገዲ ናይ ህዝቢ ስነ ኣእምሮ ሰሊብካ ናብ ናይ ነዊሕ ግዜ ይኹን ናይ ሓፂር ግዜ ረብሓ ንምውዓል ዝግበር ምንቅስቓስ ኣብዚ ሚድያ እዩ ዝግበር ዘሎ እሞ ኣብኡ ትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ ትኸፍልዎ ዘለኹም መስዋእትነት በብደረጅኡ ይፈላለ ይኸውን ዓብይ ናእዳን ዓብይ ኣኽብሮትን ኣለኒ ሓንቲ እዚኣ ክብል ይደሊ ካልኣይ ግን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት እቲ ናይ ሓሳብ ምምንጫውን ምስርጫውን ሓሳብ ምምንጫው ጥራሕ ኣይኮነን ምምንጫውን ምስርጫውን ቴክኖሎጂ ኣብይዎ ህዚ ቴክኖሎጂ ፋሕብትን ኣቢልዎ እምበር ከምዚኣ ገይሩ ሒዙ በይኑ ጥራሕ ክኾን እዩ ዝደሊ ናይቲ ስርዓት ኔቸር ከምኡ እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እውን ሰብ ባዕሉ እውን እምብለይ እናበለ እናፍረሶ ይኸይድ ኣሎ እናፈራረሰ ይኸይድ ኣሎ ብሞኖፖል ናይ ሓሳብ ምስርጫውን ምምንጫውን ዝሕዝ ሓይሊ የለን እና ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ነገር ንቅድሚት እውን ክቕፅል እዩ ህዚ ጥራሕ ዘቋርፅ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኦልተርናቲቭ ሓሳባት ናብ ህዝቢ ዝቐርብሉ ህዝቢ ድማ ካብዞም ዝተፈላለዩ ሓሳባት እናሰምዐ ሓሳቡ መልክዕ ዘትሕዘሉ መንገዲ ዝሕዘሉ ዝጠቕሞ ነገር ዝመርፀሉ እግረ መንገዱ እናተምሃረ ዝኸደሉ ናይ ሚድያ ዓቕሚ የድልየና እዩ ሕዚ ከቢድ ናይ ፋይናንሻል ፀገም ከም ዘለኩም ሰሚዐ ነጊርካ እኒኢኻ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሃፍታም ኣሎ ሓደ ሓደ ዘይ እኮ ዝገርም እዩ ኣብዚ ኮይኑስ ንትግራይ ግብሪ ዝኸፍል ሃፍታም ኣሎ ኣብዚ ኮይኑ ግብሪ ማለት ናይ መንግስቲ ግብሪ ማለት ኣይኮነን ምእንታን ምስኣቶም ተሞዳሙዱ ክነብር ጉቦ ዲኻ ትብሎ ኢድ መንስኤ ዲኻ ትብሎ ገፅ መርኣይ ዲኻ ትብሎ ዝኾነ ከምዚ ዝገብር ተኣሽሞ ኣሎ ንከምዚ ዝመሰለ ንህዚ ጥራሕ ዘይኮነ ንቅድሚት እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ንክዕንብብ ልምዓት ንክመፅእ ህዝቢ ተሳንዩ ንክነብር ሰላም ንክመፅእ ዝሕግዝ ሚድያ ኣብ ምሕጋዝ ግን እግሪ ምጉታት እዩ ዘሎ ኣነ እውን ከምቱ ዝወቀስካዮ ክሻብ ህዚ ኣብዚ ኣስተዋፅኦ ዳሕና ክፈትሕዎ እዮም ባዕሎም ዓይነት ነገር ነይሩኒ እሞ እግረ መንገዱ እዚ እውን ዓብይ ውራይ እዩ ሰብስ ክሓስበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ለውጢ ዝደሊ ብሰላም ክነብር ዝደሊ ኣብ ዓዱ ልምዓት ዝደሊ ሰብ ዘዝኽኣሎ ክገብር ክኽእል ኣሎ እቲ ሚድያ ከመይ ማኔጅ ዝግበር ከመይ ይምራሕ ገለመለ ክረአ ይኽእል እዩ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣሎ ግን ጥንክር ዝበለ ንፁህ ዝኾነ ንፁህ ኢነ ሴንስ ኦልተርናቲቭ ሓሳባት ዘቕርብ ሚድያ ምህላው ግን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ እሞ ኣብዚ እውን ኩላትና ቆላሕታ ክንወ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ ታብ ወቀሳይ ተቐቢለ ኣለኹ ዝኸኣልኮ ነገር ሰሚዕኻዮ እንተኮይንካ ንዝራብ ይሓስበኝ ነይረ ካሊእ ብተወሳኺ ናብቲ ዋና ኣጀንዳ ቅድምታዊ ፖለቲካዊ ምሕደራን መሪሕነትን ትግራይ ዝብል መፅሓፍ ኣብ ዝቐረባ ፅሒፍካ ኣነ እውን ካብ ሓደ ዓርከይ ረኽበዮ ትማሊ ኣጋጣሚ ከም ዝሓተካሽ ምስ በልካኒ ክርኢ ሞኪረ ነይረ ብኣርባዕተ ዓበይቲ ምዕራፋት ብ258 ገፅ ዘለዎ ብጣዕሚ ፅቡቕ መፅሓፍ ሓቲምካ ኣለኻ ኣብ ቀረባ ንዕዳጋ ክወፅእ እዩ ኢላ ኣብቲ መፅሓፍቲ ሓደ ዝረኣኽቦ ብገብረ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ለፍተና ጀነራሊዝም ገብረ ጻድቃን ዝብል ሽሙ ነይሩ ነዊሕ ዓመት ኣነ ካብ ዝፈልጠካ ጀሚሩ ጻድቃን እዩ ዝብሃል ካብ ብቆልዓ ዝፈልጦ ጻድቃን እወ ፅውዕ ነርካ ወለደይ መፀውዕየ ገብረ ጻድቃን እዩ ፎርማል መፀውዕየ ገብረ ጻድቃን እዩ ኣብ መንግስቲ ኣብ ፓስፖርት ኣብ ቪዛ ኣብ ኣይዲ ካርድ እሱ መፀውዕየ ግን ቅድም ኣትሒዙ ዋላ ብፍላይ ዩኒቨርሲቲ ካብ ንኣቱ ጀሚሩ ገብረ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ዝብልዎ ነዊሕ ሽም ስለ ዝነበረ እቶም ዕርክቲ ሕፅር ኣቢሎሞ ነይሮም ጻድቃን ይብሉኒ ነይሮም ድሓር ንሱ ኣብ ገድሊ ምስ ከድኩን ያው ንሱ እናበለ ኸይዱ ብጻድቃን እየ ዝፍለጥ እና እዚ እዩ እዚ ግን ያው ፎርማል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ያው ወለደይ ዝሃቡኒ ኣብ ቤተክርስትያን ወሲዶም
شم كريستنا وصيوم زهاون شميو سعيد يا عبي سيبت مصحف قميطيو كمي جزي رخيب كالخ حزس بفلاي أباخا زلو مدرابحن حلف كاين أرسي ولا كاب كل تشحن 13 مجمرو افتي برخا هيوتي فلتي كاب قصيلو نافت غزيو منغست ولا كم منغست مركا أباخا استفلي من ناي مدرابحن ناي استفلي خوينات النيرو even personal أخاطك بمقواري تنويح قلسي تخايلو إلى إذا من كاب زخونا سبيل العلافتين جمرك غزيو منغست حزون زال خالق ناتات كمير كيف كانوا خلنا تعرف لك بزعمات حفت ملكت حدا معلتي نبينا الحريستو سنة مزرعات مزرقحان كذي اختبارني دلي أنا ونام بي بدم بخن ما يتولي دلي جن كمير كيف كانوا قال أتي حدا يو تمسحف تحتيم وزيالو أب جعفر زبالنا أديس أبا زلو بوكستور شيء تقوله أب أمازون ونلو بمحرنيان بتجرينيان قلتيو إديشن يزلو محرنيا ونلو تجرينيا ونلو كمير كيف قالوا يصلح لنا مون تاي تمسحف بزول أتي 10 عامت أو 10 عامت وشتي أو ناي إثيوبيا بوليتيكا بفلا يدما بناي تجري بوليتيكا ناي زرأيوني صقمات ين مقلاص فتينه قدم 10 عامات بيلو حدا صحف بمحرنيا صحيفه نيره نسو هزت محرنيا بفتنا محرنيا لو تبناي تجرينيا ادما نا بتجرينيا ترجمو تقدما تشابتر نسو يو تقدما تشابتر بمسرته ناب حدغا ناتولنا ناب كبيد حدغا ناتولنا اذا عدنا ناب كبيد حدغا ياتولمو بز منقد زي تخدنا يفتح يمثلني له حساب قريبه كمصو زخلو سيناريو سونه قميطه خما قاطامي كابتوم زغمطكم سيناريوس تزحمق سيناريو مريصوم تمشيتو نورو بوليتيكا وسان زوستم سوات تزحشه كفتحي توهيل نورو سيناريو غديفمو بعلوم كبيت صقم لنا نقولنا هلوس نافت زغره كبيت صقم زاتو منقد مريصوم كيدوم اشعيتو زي تاشمزي بتاع مزرارب نيرو بتاع مزرارب نيرو بزحات اوبينيونات يمصو نيروم ديستينكت زخونو بزحات اوبينيونات نيروم كن حدا زغرمني اشعيتو وتم تغارو ያው ልዕል 700 ገለን ዝኮን ኢሜል ረኺበ ቱ አርቲክል ምስወፀ ፓብሊክ ስለ ዝኮነ እንተጋሩ በፍላይቶም ናይ መንግስት ተጋሩ ጸርፍ ሆሽ ኢሎምኒ ካዲዑ ጠሊሙ ግዛዕ ተባሂሉ ዋላቶም ብጾተይ ብጣዕሚ ዝቀርቡኒ ኣብ ሰራዊት ዘለውን ንኦነግ ዝተተኮሰልካ ይተኩስና ልካ ጸኒሕኻ ስታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ዚሎምኒ እዞም ናይ ኣምሓራ ልሂቃን ቲፒኤልኤፍ ትመውት ስለ ዘላ ከድሕና ኢሉ ይመጽኡ ዝወዲ እዚ خالي ملك كتحزا يمصيو لومني مستم عبيتي مهرات زبالو شيتو ملكتون لاوط نيرنا نا ايميل ناي تاشو ملكتي اورومو لهيك عندما فلاينا اتو لنچو توم كالو مسو زنورو زهير يحبكا تخكلኛ ነገር ተዛሪብካ حق ነገር ተዛሪብካ ኢሎም ንምንታይ ከም ዝወለፍት መጽሐፍ ኣሎ ታ ትገርም ነገር ግን ከም ኢሎም ረኺቦምኒ رخيبهم بإيميل خم مثلا نجارنا من تان برك تكفت الناس مسأمون الزرار وكايلومني عشيتو أونج تيروريست وهيلو تغميتو نيرو دحر زي صبو حسابي ويلا ياو تنايس دحنت حلفي جيتاچو نيرو بزخونه قاطام ترخيبو كرشينني اذا حسب نمبر 1 صلايو بزحدي غيري يزري نيرو نمتاخم خم زخونه ولا بزح يردني اما قاطام ግን سبحات حاميمو طر هالوچ هوسبيتال اتي نيرو مسبعلت بيت يخدنا طيقنايو زم ناي اورومو مرحت اسكم زي يولنلو نعمو نزرارمو برخ فتلنا يولنلو مو انت خيده تيروريست لكم وصل زلكم اونك صقم كيغاطمني نتوم ناي سيكريت سبات مون كزارب سلازيكل ناخاي زارب كالهم تاي مسلكات تخدكوس ساونت ነገር ካዮም ይውሎ እንተ ኸይድ ካይልኒ ቴሮሪስት ልካታ አሰር ክብሊ አነውን ይልኒ ከምዚ ዘወልኑ ምዃኖም ከይ ነገርኩ ቶም ምጻም ወንራኸብ ሓደ ነገር ንግበር ኢሎም ዝነበሩ መልስ ከያውኩ ሶኢለ ጸኒሐ እኔ ወይ ሓደ ቻፕተር ዝዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዝገልጽ እዩ
تونا ألمنتو warning يو نابس أجابنا أتولنا مفتحين جورلو زبيليو بخلتاش حين شو مونتن أم تمرت تصحفيو توم دحريو زلوا خلتاش شابترات تحدق قدمي بريتوريات تصحفيو أو قلنا هلنا تو بوليتيكا وخناتات خاشعيتو بزنورة عشعيتو بزريو شعيتو بزنورة خناتات ما بقى صغيرة ناي بوليتيكا لوت أنت زي غيرنا هذا بقى حزنا ينتفع لنا عينت حساب زلويو تناي بوليتيكا لوت لما شعيتو بزتر عيني مثلا إني ما بقى ستات تغميته تسهل ساي أي بريتوريا سمم عندنا مسفرمنا أما مسعنا نعم منجستي كأتو مسوسنكو نفتح جاو منجستي هاوس بلان هاوس بروجرام بعدنا منجستي أنت أتيس جيزي إكسرح زول زلويو زيوم سلست يوم بابليك يوم توم تحدى أو أبي تبي أمول تزرقحيو توم كل التخلوات دما نتوم نايت جراي مرحتين وكلهم بتراهي بيومي رأيوه هم زي إذا حسب زلوا أنا ناولكم تفعل لي رياكشن رخيبة أو تصحف له نايو علوم تأشمو ترى بقيتي شابتر أب جزاو من قسم ساعتنا انتهى كنسرح فتينا انتهى ساقا مقاتي ونا انتهى أتشف جيرنا انتهى كفي أم انتهى كفي الجيرنا زبل وتو ببلان درجة حزنا يزاعتنا نقر نايفت عصما ريبورت عينتك بهالي قيليو زي بابليك زوجات هيكونتن هذه تو مصحف صحيح مسحسوكو أتقاليله بزو مقابت شن قلتبيتنا 10 شو عتنا أمتى ولد كواوي زود أخويا كلهم زم قدازياتهم نزنا هزل لنا يتجري بوليتيكا نمردا تقمتي أم زبل ابنة لني بتعم تقمتي أم زبل ابنة لني obviously أبدنا يمشي رشا ما أخلي منجستي فدرال منجستي أنا إذا حسبه كجبر نيرو نايت جراي قداي نازلت complication كأتوك فتح منتان كجبر نيرو إلى إذا حسبه نجارات ونقميت الله أو كلهم تم حسابات أبزو هز جلس كوميت رشا يكون أو كلهم تم حسابات different opinion كل يقولين يسوي تفعل حساب كل يقولين بزخنا جن مزرعة بنت خوينو زوم أجندة ثلاثياتهم حدا historically كما يلوم evolve ناقور مسيهم at least أبز حلف 10 عامد قال أي ببجزيو ناب قنع زوجت من قد نتحسبس أو كلهم شابترات أو كله أنا حلف كل جزء at least أنا زوج دايزي كتفقنا أيوه بحالي من قد تخيلنا بس من قد زين خيد نهتب هالس حسابنا قربنا هالوس تسأل راي تعشوا منا تمرسة هذا بس أتينا يزلنا من كركر أتينا لنا هذه بتعمي خبيت سجام أتينا لنا قد ما 10 عامات سجام ندحر بحد ملك زي فتحنا يوم نابكن فتح زي نخل سجام كنا أتوينا إلى أغميت أينير أو تصحف له public ينير تصحف دما هذا فترة زل الله يكون سلزي هذه تقامي يوم مزرعة بكونيو أو تجريون أو إثيوبياون تناي تجري problem أو تجري راح تحصل سلزي يكونه أمولي إثيوبيا زول سلزي يكونه أنا بزرع عند perspective سبكريو كما يتقولوا حساب كله أبناتي إذا نكفت اليوم كنكف إذا نكفت اليوم كدقف إذا استخاخلت اليوم كاستخاخل مسعي وعزنا أنت بستخ على متن كاستخاخل منتن يتأكد يهيل سلزي أمامك بلايو ياو زحجزون سوات لو فتو مصحف تقلي صغم له زحجزون سوات including بعلت بيتي ያው ነገር ወጽ ያለው ያው ከምዘል ካዮ ሰብ ይርአዮ ሐሳብ ያወሉ ሞ خالي ጊዜ እንደገና መማየጥን ተኮይኑ በጣም ጠቃሚ እዩ ተፈላለዩ ራእያታት ንምርአይ ይሕግዝ እዩ ኢለ አቢለዮ ኤግዛክትሊ አና ወን ኸማይት ሐሳብ ዘለኒ ጊዜ ክትበኒ ኢለ እምበር ሓደ ዓርከይ ገብረክረስ ባላ ዓርከይሲ ታይብል ይኹል ሻዕ ናይ ሕወሓት ዲሞክራሲስ مودان غريزي كنا كاب قبل على القفي حتى تسببيو نبلا قدم يوقع نيرو حزي ابنات كمصحف قص 25 تنخابي وشط ودب ديمقراسن اتاليا غونص ابزبل انا كو بخلخو ناي غبر كيروس زبهال عركي وقعي مسيلي نسخاز هاو كاي حساب انا خمجرا كاتعو خمس خير يرئني سلازي اسقيله كحلف برنا اونت تايبليو نسخه كحلافነት ክትወርድ ተለኻ ናይ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር ብዚ ኣግባብ ከም ዘወርደካን ካልኦት ተጋድልቲ ግን
شعو كل أبال دما ببركي يجمجمن عرسو ككلاتل عدلي وهاون نيرو نور بهلتو الدبود نسئيو نيرو تبل حرج عم بيبينه كاو يوتو ناي جبر كيروس زربات زيلني ناي مانون مرحتنا خمزو بعدنا نتخلخلنا حساب هزرنا يمسلكون يرو مالتيو يلي حاسب سو تحزول كايو نحنا كم ناي واحد تقارب تنورنا حسابات قاعه افتو دوز نور حس تملسنا هنري خلنا نور وشت غونص فات حدي وشت ودب ديمقراسينا تعالي غونصن كمي خمس نبره استفلي حسابات اللون خنبو خلو كم تعنتو زورقا كن سخون حس لزغلص خايو نمكاتع خونا ايسو زوركايو حدا معلتي دحرتي اطقالت مصحف مزرغح نستوسن رئيتات مهبل تمليسه كم تبنع دل تسفا جيراس ولا خلفو اي اجي نفتن ناي عنتو زرع الخوان اجندهاتي كبكس امتوي جلسي تግራይ حجي ابزغرم ابزحزن خنات ودي الله كم عنتو زركاي ولا استوسن سبات توسن سبات قديم هومون خم دي حساب تقول سنوكم حزقن ابزغرم له بفلاي خعاتي تزحزن ነገር تي نسخاو تفارا مزمر كالو ناي تريتوريا سمعنا فرش تباهلو بدحري خع اوف كورس زي عاد حركم اللساي مجمرا كن بتا كارنت سخونت ነገር خنبقسمو حز خيدو وعلى بريتوريا فريسي لومس نزي ناب كوينات زئتو حدش اواجو نتاوج كميري خايت اواج بتخكل نايزي اواج زي التحاسب انا فاصمو كما يكون زي انت تفصيمو كتግራይ كما يكتخون كم تزبلكايو خلوتون حساب كويهم سخاون كتريها افتو خلتي وغن سلازنبركا كنما يطلو إنا ما يطل هزيت نايتو دب لمود بغننا دي كايد نيرو يكايدن قديفكا تناسك شاب دي سابانا أتو قمقابي كايد نيرو اتو قمقامون تساقامي نورون حلف زلافي نورون وكان تزيبالكو جنرالي ننات كازبكا قمقامي نيرو تقادا لاي خالي زريو نقر بزحي نورون قنعي نيرو إلي إذا أمن أنا بزخونا قد خلتا نقر كأمت حدا أنا مرحية نيري تو تحتي زقاط مكم زنورة سقم كم تنسكم زقاط مكم زنورة أيريوني نبر وين نار أخوون عشيش ولا ينبر وين نار أخوون كم زير أخو خينا خيدي نبر يخوون I don't know مالت تو تحزو لسوي جا زمزنو نا أي كابزت ولا زل خان لعلكو خلي سقم نيرو كبهالي خيلي بارت نايتو تاريخنا أكال سلازخونا تخال أيقن أنا تن بتعم وسنت زخنا هيستوريك قدايتي كمرز فتينة أفتح زولة تجارة لاي بدل نقاط ومكخير كله خم زخنا خوين بعلنا تشكمو محلاف هذا نجاري أبلع على جنتور ده بخلتك سنت أكلوجن خالي قداي نايتيس عن سلستان أمت مرت كم حد أنت إيش مزمرز كو نايوش تبارت السرارحة هذا شيء ده شيلو وتودي بخلتك سنتيقو سو ولا قدمي صقمات ينور انت زيولكو كندوزي زخون صقم كن نتاكد دينا اومصيو ازي كن تاريخو بسلوك شافه زلو او ياو انا زغاطمن ነገሩን قميطلو ازي يتحدق قلص زدل ነገር ግን ያው ከምዘልካዩ ናርአናዮ ነኺድ ቀስና ወለክ መጽ ይኽልዩ አፍትናይ ህዝሎ አዋጅ ዝምልከት እና አፈና ዝምልከት بتعم صبو نجار يخلي إلك أنا يجرمني إيو قدم 5 عامات سي أنا أقول مبزحت يوم صوتي توم تجارلون ناين ورستم هارون هلنا درجي رابسلت عن مسمسة أواجه وصينيرو بتعم عفان أواجه نيرو بتعم عفان نيرو حدا جزيس نسأ الحمد لله كا زود زي صار من قستي حسبوا أنت تواهيلوس زخنا عطوق سقوم تنخوص دلو عدل زي بعينت أواجه نيرو تحسب الله خبز بالون مالتي أو يونيفرسيتي أتوك تحسبيه من تان صبوا حسابك تكوني تدحرز مسألة جزام صح جن ولا ناس حسابك تحسبون أي فكرة اللي كان زميلي تي human and democratic rights تتحسيه دحر 5 عامات مونز مسألة زين كخبر يقول تجارة لودب
50 ገለን ዓመት ንባዕሎም ኣብ ስልጣን ከጽንሑ ምእንታን ወንጀሎም ክሽፍኑ ምእንታን ትናይ ስርቂ ማሕበሮም እናሰረቁ ክቅጽሉ ምእንታን ካብ ናይ ሻዕብያን ናይ ደርግን ዝገደደ ሕጊ ከውፁ ኢልካ ምሕሳብ የጸግም እዩ ብጣዕሚ ይገርም ማለት እዚኡ ትኾይኑ ዘሎ ነገር እዚኡ ኮይኑ ዘሎ ከም ኣጋጣሚ JSTS ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ግሎባል ሶሳይቲ ኦፍ ትግራይን ስኮላርስ ዘውፅዎ ብዙ ጉዳይ ዝምልከት ዘውፅዎ ተኣሽሞ ኣሎ ኣነ ብሞያ ይኹን ብኣጠቃላሊ ምትንታን ክንደኦም እዚ ጉዳይ እዚ ክትንትኖ ይክእልን እዚኣቶም ብዓለም ደረጃ ዝፍለጡ ምሁራት እዮም በቢ ዘለውዎ ናይ ስራሕ ሞያ በቢ ዓዶም ኣብ ፓሪስ ይሃሉ ኣብ ለንደን ኣብ ዋሽንግተን ይሃሉ ኣብ በርሊን ተፈለጡ ሰባት እዮም ነንባዕሎም ተራኺቦም እዮም ሓሲቦም እዮም መውፅዎ ዘቕምጥዎ ቃላት መዚኖም እዮም ዘቕምጥዎ እና ብቕልቲ ማሊ ልኢኹም ለይስ የንቦ ነይረ ገሪሙኒ ካብኦም ላዕሊ ክገልፆ ስለ ዘይክእል እየ ከም ተኣሽሙ ካሊእ ሰብ እውን ክሪኦ ይግባእ ኢለ እየ ዝኣምን criminalization of dissent and political opposition ኢሎም ኣቕሚጦም ብኣንቀጽ በገለ እዮም ዘቕምጡ ተቃውሞስ ወንጀል ይኸውን ብናይ TPLF ዘውፅኦሞ ዘለዉ ሕጊ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ወንጀል ይኸውን ክሪሚናላይዝድ ይኸውን ኢንተርናሽናል ሁማኒታርያን ሎው ሓደሽደሽ ኣቢሎም እዮም ኣፍሪሶሞ ዘለዉ ምንም ተኣሽሙ የብሉ arbitrary detention and elimination of judicial oversight ሃቢየስ ኮርበስ ዝበሃል ከምኦም ዝመሰሉ ናይ ሕጊ ንሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ዝውሃቦ መስል ተጸሪጉ ይጠፍኡ ዘሎ ኣስገዳጅ ኮንስክሪፕሽን ኣቕሚጦም ኣለዉ ኣስገዳጅ ኮንስክሪፕሽን ኣቕሚጦም ኣለዉ እቶም ዝነገርኩ ምሁራት እዚ ጉዳይ ከልዕልዎ ከለዉ እንታይ ይብሉ ናይ ኤርትራን ሞዴል እዮም ኣቕሚጦም ኣንቀጽ ጠቂሶም እዮም ኣቕሚጦም ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ኣስገዳጅ ሕሽክርና ኣብ ኤርትራ ዝግበር ኮምፕሊትሊ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ዘይምህላው ካብ ኤርትራ ብዝበለፀ መንገዲ ቀዲሖምስ ኣመሓይሾም እዮም ኣቕሚጦሞ ዘለዉ እቲ ፖለቲክስ እንታይ ኣሽሙኡ ኮይኑ እዩ እዚ ሚሊታራይዝድ እዩ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ይርኢ መስለካ ቅድሚኡ እውን እናቐፀለ ዝመፀ እቲ ሓሳብ ኣንቀጻት ጠቂሱ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘቕመጠ ዲቴይል ሓሳብ እዩ ካብ ቱሳቶም ገሊፆምሉ ዘለዎን ላዕሊ ክገልፆ ኣይክእልን ዘይትግምቱ ዓይነት ናይ ዓፈና መሳርሒ እዮም ኣቕሚጦም ዘለዉ እዚ ንምንታይ እዮም ገይሮምዎ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ኣነ ስልጣኖም ከናውሕዮም ደልዮም እቱ ኣስገዳጅ ኣብ ትግራይስ ቅድም ኢሉ ምናልባት ሓደ ግዜ ማሕበራዊ ፀቕጢ እናፈጠርካ ንወዲ ቀምሽ እናኸደንካ ኣብ ቤተሰብ እውን ፅዕንቶ እናፈጠርካ ምግዳል ኣይነበረን የብልን ከምኡ ይነብር እዩ ኣነፍቲ ስራሕ ናተይ ናይ ስራሕ ክፍሊ ስለ ዘይነበረ ብዝርዝር ኣይነበርኩም ግን ይሰምዕ ነይረ ናይ ሕዚ ግን ዝሰምዖ ካብ ትግራይ ዝመፁ ወረ ካብ ገሊኦም ኣብ ናይ መንግስቲ ስትራክቸር ዘለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ ናይ ሲቪል ናብርኦም ዘለዉ ገንዘብ እናኸፈሉ ወይ ደቆም ክቡ ወይ ድማ ናብ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ፅዕንቶ ክኣትዉ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ሎሚ መዓልቲ እናመፃኹ ኣብ ሓደ ቦታ ዕድሚኦም ንዕስክርና ዘይበፅሑ መናእሰይ እውን ተዓፊኖም ናብ ውትድርና ንወስደኩም ይበሃሉ ኣለዉ ዝብል እየ ሰሚዐ እና ድሕሪ ደርግን ምጥፋእ እዚ ኩሉ ዋጋ ተኸፊሉ እዚ ኩሉ ስራሕ ተኻይዱ ሰብስ ሰብ ብምዃኑ ማንም ሰብ ዘይገሶም ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃሉ ኣለዉ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ዝረጋገፅሉ መሰላት ኣለዉ ካልኣይ ድማ ፖለቲካዊ እንስሳ ስለ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካዊ ኢንተራክሽን ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ዝረኽቦም ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣለዉ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምዝራብ ናይ ምቅዋም ኣብ ዝደለኻዮ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ምውዳብ ሓሳብካ ብግልፂ ናይ ምቕማጥ እዚኣቶም ብምልኦም ውሕፍሕፍ ኣቢሎም እዮም ከም ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም ኣቕሚጦም ዘለዉ ንምንታይ እዮም ገይሮም እንታይ ከምዚ ኮይኖም ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ሓደ ቅድሚ ዝሰርሕዎ ወንጀል ኣሎ ንኡ መሸፈኒ እዩ
ካልኣይ ንቅድሚቱን ከምኡ እናገበሩ ክፀንሑ ይደልዮም ኣነ ዙ ኣብ ትግራይ ወፂ ዘሎ ኣዋጅ እንደ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ኮንስክሪፕሽን ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ግፋእ ሓደ ስርዓት ናብ ፋሽስትነት ከይተቀየረ ፋሽስት ከይኮነ ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙ ከውፅእ ኢለ ኣይኣምንን ብሓፂሩ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ይመስለካ ኣብ ትግራይ ሲ ላሕሚ ምራኽ ትወልድ እሞ እታ ምራኽ ትመውት እዚ ፀባ ክትሓልብ ክትደሊ ከለካ ናይታ ምራኽ ቆርበት ሓሰር መሊእኻ እሱ እናርአኻ እንታ ምራኽ ትሓልባ ዓርሲ ይብልዎ ዓርሲ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ እቶም ላዕለዎት ፖለቲካዊ መራሕትን እቶም ወታደራዊ መራሕትን በቶም ናይ ወታደራዊ መራሕቲ ፀቕጢ እንታ ናይ ቀደም ትፍለጥ ገድሊ ትግራይ ትበሃል ከም ዓርሲ ተጠቂሞም ትግራይ ክሓልዉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዙይ ንምግባር ዘኽእሎም ሰብ ናተቃውሞም ስለ ዝኸደ ናበርትዐ ስለ ዝኸደ ንዓተጋደል ኢሎሞ ሙሉእ ትግራይ ተንቀሳቂሶም ብለ ኢልዎም ኣብ ቲዲኤፍ ዘሎ ተጋዳላይ እናሃደመና ናብ ገዝኡ ይኸይድ ኣሎ ገንዘብ ሃውና ኢሎሞም ኣይንወኩምን ኢሎሞም ሕዚ ንሳቶም ግን ክሓልዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዎ ትግራይ ወረዳ ሓሊቦማ እዮም መዓት ወንጀል ፈፂሞም እዮም ኣብ ልዕሊኡ እንደገና ክቕፅሉ እዮም ዝደልዩ እዙይ ከቐፅሎም ዝኽእል ብጣዕሚ ድራኮንያን ዝኾነ ሕጊ እዮም ኣውፅኦም እና እዙይ ዘሎት ኩነታት ኦፍኮርስ ምናልባት ድሓር እንታይ ኢና ክንገብር ናብ ምንታይ ንመፅእ ዝብል ይመፅእ ይኸውን ኣነ ግን ከምኡ ገይረ ለውጢ የምፅእ ድዩ ግን ሕዚ ናይ ማን ስልጣን ይቐፅለሎም ዶ በዚ መንገዲ እዚ ኺድካ ንደርገ ይቐፀለሉን ንኦሙነ ይቐፅለሎም ሕዚ ህዝቢ ዓቕሉ ፀቢብዎ ኣሎ ተዓቕሊ ምፅባብ ድሓር ክንመፅ ኢና እንታይ ይግበር ገለመለ ዝብል ክንሪኦ ንኽእል ኢና ተዓቕሊ ምፅባብ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ከይዱ ከይዱ ኣብ መጨረሻ ክነቱግ እዩ ስቑ ኢሉ ከምኡ ኢሉ ክቕፅለ ይኽእል ሕዚ ኢምፕሎድ ብምግባር እዩ ዝግለፅ ዘሎ ብቐዳማይ እናተራኸብናስ ምስቶም ናይ ፖለቲካ ሓለፍቲ ክሻብ ቀረባ ግዜ ኣብዚ 2 ወርሒ ግዛዕ ኣቢሉ ዝኸውን እዚ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእ ግዜ ጀሚሩ እውን ብጠቕላላ ናብ ትግራይ ልዕሊ 290,000 ሰብ ብነፋሪት መፅኡ ኢሎም ናብዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁጥሪ እዩ ድሓር እዚ ሰብ እዚ ነፋሪት ኣፎርድ ክገብር ዝኽእል ኣብዚ ቤተሰብ ዘለዎ ተምሃረ መንእሰይ ወይ ሃብቲ ዘለዎ እዩ ብሓፂሩ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ንምልዋጥ ክሕግዝ ዝኽእል ሓይሊ እዩ እዙይ ዝወፅእ ዘሎ መዓሽ ክምለስ ከመይ ኢሉ ክምለስ እንታይ ክኸውን እቲ ከምዚ ዓይነት መውፅእ ዘይብሉ ድማ ዓቕሉ ፀቢብዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣሎ ካብዚ ንእስ በለ ብኣውቶቡስ ዝወፅእ ኣሎ እዚ ከይወፅእ ኬላታት ተቐሚጥካ ንምዕፋን ናይ ምፍታን ጉዳይ ኣሎ እዚኣቶም ከምኡ ኢሎም ነዊሕ ክቕፅሉ ዝኽእሉ ዓይነት ነገራት ኣይኮኑን ሕብረተሰብ ከም መባጊዕ ኣብ ገፊሕ ሓፁር ሓፂርካ ኣነ ዝበልኩ ጥራሕ ግበር እናበልካ ግዲድካ ሒዝካ ክትፀንሕ ኣይትኽእልን ጀነራል እዚ እንታይ ከምቲ ዓንተዎ ዝብልካዮ ናይ ሻዕብያ ሞዴል ኮፒ ተገይሩ ወይ ከዓ ብዝኸፍአ መንገዲ እውን ተመሓሸ ኣይ ቲንክ ኣብ ሻዕብያ ኣዋጅ ይሃሎ ይሃሎ ይፈልጥን ሕገ መንግስቲ ይሃሎ ይሃሎ ኣይፈልጥን ግን የለን እዩ ዝበሃል እዚ ግን ሕዚ ብኣዋጅ ኮይኑ ኣሎ ድሕርና ሻዕብያ ሞዴል ተወሲዱ ኤርትራውያን ነዊሕ ዓመታት ዳርጋ ፈሊሶም ከምቲ ኩልና ንሪኦ ናብ ኢትዮጵያ እኳ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ እኳ ንምምፃእስ ክንደይ ናይ ሂማን ትራፊኪንግ ተሰሪሕሉ 4,000 3,000 ዶላር ተኸፊሉ ናብ ምምፃእ ዝበፅሕሉ ደረጃ ኣሎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከዓ ቀፂሉ ኣሎ ንዓመታት 30 ገለን ዓመት ከይዱ ኣሎ በዚ መንገዲ እዚ ኦፍኮርስ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ በረኻ ግዜ እውን ሻዕብያ ከምዚ ገይሩ እናገሃፈ ያጋድል ከም ዝነበረን እዚ ልምዲ እዚ እንድሕር ተወሲዱ ኣብ ትግራይ ከነዊሕ ግዜ ዝወስድ ዘሎ ምክንያት እንታይ ኣሎ እንድሕር ሞዴል ንስ ኮይኑ ካሊእ መቃለሲ መንገዲ እንድሕር ዘየሉ እዩ ካብ ትግራይ ምውፃእ ጥራሕ ኦፍኮርስ ወፂኡ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ይወፅእ ኣሎ ምውፃእ ጥራሕ ስልጣን እዞም ሰባት ክሕፅረኸ ኣብ ትግራይ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ቃልሲ እውን ኣሎ ቃልሲ ኣሎ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣሎ ዝዓበየ መልክዕ ናይቲ ቃልሲ ኣብ ትግራይ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እምብለይ ብምባል እዩ ዝግለፅ ዘሎ ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ዝቃለስ ሰብ ኣሎ ብተፈላለየ ኣብ ሓደ ውዳበ ኣትዩ ክኾን ይኽእል ኣብ ሓደ ውዳበ ዘይኣተወ ክኸውን ይኽእል ግን ሓደ ሰላም ደሊና ዝብል ሰላም ደሊና ናብ ውግእ ክንኣቶ ይንደልን መሰልና ብህጊ ዘረጋገፅናዮ መሰልና
بسلام كنرجع ኢና ካልኣይ ለውጥ እንደሊና ከምቲ ዝፀናሕ ከምቲ ዝመፃና ዓይነት ኮይና ክንመፅእ ይንኽእል ተናእሰ ኣብዚአን ክልቲአን ብጣዕሚ ብሮድ ዝኾነ ስምምዕነት ኣሎ እዚአን መሰረት ገይሩ እውን ይቃለሰሉ ምናልባት ድሓር ተልዕሎ ትኸውን እምበር ኣወዳድባ መራርሓ ይስኢኑ እምበር ይቃለስ እዩ ዘሎ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ኤርትራ ሱ ብምጓሮም ተጠቂሞም ዶ ኢኻ ትብል ኣነ ካብኡ ይመሓረና እየ ዝብል ካብቶም ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ይመሓረና እየ ዝብል ኣብ ኤርትራ መንእሰይ ዘይረኣየሉ ሰብ ዓዱ እናገደፈ ዓዲ ማቱ ኸይዱ ዘልምዐሉ መዓስ ናብ ዓዱ ከም ዝምለስ ምንም ተስፋ ዘይብሉ እቲ ዘሎ መራሒ ኣቦይ ዝጎዶ ኮነ ሓደ ነገር ይገብረሉ ጸሎት እናገበረ ዝቕመጠሉ ዓይነት ኩነታት ትምነዮ ሞዴል ኣይኮነን ከምዚ ኢልካስ እዙይ ትምነዮ ሞዴል ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ድማ እዚ ሞዴል እዚ ይፍለጥ እዩ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ይደሊ እዩ እቲ ህዝቢ እና ይቃለስ እውን ኣሎ ተወዲቡ ይቃለስ ኣሎ እዚ ምጥንኻር የድልዮ ዝጎድልዎ ነገራት ይህሉ እዮም ኣብ ደገ እውን እቶም ናይ ገድሊ ትግራይ ሽም ሒዞም ንገድሊ ትግራይ ከም ዓርሲ ተጣቂሞም እናመጥመጡ ክመፁ ዝደልዩ ዘለዉ ወንጀለኛታት ናይ ሰራዊት መራሕትን ናይ ፖለቲካ መራሕትን ንኣታቶም ዝቃወም እዚ ትክክለኛ ኣይኮነን ኢሉ ናብ ደገ ዝወፀ መንእሰይ እውን ኣሎ سؤال هم يلوكس أنا هي خلنا ما عاش خون تاي خون هم تاج زلت زرابا بر نأرترا موديل حسكاس كم تو إشهاس ثلاث عامات ثلاث سنجرن عامات سنحلو كم يلوكس أنا هي خلنا تقولي غيري كمال سك حاجي نبزي نلبات هو نبز قد زي أبس حوز الله وعلى بلوتريا فريسيو دهردا وعلى بلوتريا فريس خاء لو علاوي دي جزعتنا خونا كان أوت مسألة تجراي حسام زبها المسألة تجراي بحايل إن أخذ حز كاب زبل استبدل سيد مسلم هكذا وعلى بيتوريا نصاون نسفرم كارلوز نذا كارلو زدخم كارلو وعلي of course واحد حاسع حز لما أنا صحفونا أمريكا إمباسا وعلى بيتوريا خم حدش تقيس ولا قدمي لجن وعلى بيتوريا فريسوس توظيفه زنبرة منجستي مستنى لسيء زحق زي توظيف زل وعلى بيتوريا فريسوس وعلى بيتوريا فريسوس بهالنتاي تقوم تلمنا زم أنا هو حتى يقولون ناي دورة يعني جوجلة يزولهم زم ناي دورة يعني جوجلة حد زي فريسو حد زي فرسان أمريكان إشتى كفر رحم كله أمريكا كتبرون ناي مفتان حد زي ستغريني أزدرون تنجليزني أزدرون سب سمعي مسلمني مسلني على كبايم وسيو وعلى بروتينا فريسو اللي تزارب سب سزي أي فرسان يلوم دجنا بإنجليزني يسحبوا ناوزي كأطوي دلين ما حفرس لزخنا نبتوان نقول دايق النمتاو وعل بريتوريا نا حزب تግራይ وعل نا حدا ودب وعل أيكونن نا حزب تግራይ وعل حزب تግራይ بقالسو زمصو وعل دقو بعلو تغاديلو زمصو وعل እዚ بጣعمي رزين ነገር እዩ ከምቲ ንሳቶም ሰብ ከዕሹ ኢሎም زارو وغيره ኣይኮንኩን ዝርድኦ ኣነ ካብኡን ላዕሊ ብዝኸበደ እየ ዝርድኦ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ናብ ፕሪቶሪያ ክንከድ ከለና أشيئته عدميو زي وده جنا عدميو زي وده بيت مخري فريسون زي تفعله بيت مخري صوعنا ناو قريبنا نحلنا قبونا كل في السملنا إنا خيدنا بخالي أزر أربعة نا بريتوريا ننغوشيشن كنكلنا توما شيئته تفعلنا تبعلنا سوات حزب تግራይ يحمق يسبق يعبين أس بمرس عاز وكله بيت مخري بشم تقرأ خيتكم تزاروا لي يسددنا زي يرسعيو زي طرح حقنا يكونن زي يسددنا كنكر كلنا شو عت سوات نيرنا زخدنا ثلاثة تزي كوينو أربعة هنا نايت بي ال اف أبالات ينورنان نايت بي ال اف أبالات ينورنان أنا أسف أبرها كولونيل تولده أمباسادر أسامنو توم استرفوا ثلاثة ام نايت بي ال اف أبالات نيرو أشيئته أون بحزب تግራይ شيء من فرد مويل نات خراخيرنا هنا نحزب تግራይ وعل سلازخنا أتو زمز أنجر بتي بي ال اف يفكرم زلوا يلومنا وجدونا ينبال عبين سقط سلازنا ورنا حرايلنا أتينا هنا سلازي زيت حدا زيت فاكت تخيل أي فاكت مسفرمنا أتوم هذه نجر قلبيتهم تعيش مكبلو زلوا سوات زوم سوازي أتوم يتحانقوا إلهم نايم
ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ፈሪምና ኢልና ምስ ነገርና እዮም ክሒዶም እዮም ኢሎምና እዮም ክሒዶም ኢሎምና ምስ ተመለስና ዘድሓነና ህዝቢ ትግራይ እዩ ዘድሓነና ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ላዕሊ እንታይ ደሊኹም ካብ ተጋጢሙና ዘሎ ኩነታት ተበጊስኩም ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ደሊኹም እዛ ኩናት ደው ዘበሉልና ካብ ዝመፀ እንተኣሽሙ ዘድሓኑና ዘይርሃቦም ጀጋኑና እዮም ኢልና እዩ ብግልፂ ሽዒቱ ዝነበረ ነገር ማለት እዩ ቶም 4 ስራሕ ፈፀምቲ ይተሓነቑ ይቀደድ ኢሎም ዘሕለፍዎ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኢሉ ቶም ህዚ ዝበዝሑ ኣብ ስምረት ዘለው ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣሽዒቱ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበሩ ተቃሊሶም እዮም እንታይ ደሊኹም ካብ ዝላዕሊ ኢሎሞም እዮም ንምዃኑ ይርድአኩም ዘሎ ተባይታ ዘሎ ኩነታት ኢሎሞም እዮም ናይ ሰራዊት መራሕቲ ኣሽዒቱ ካብ ዝላዕሊ እንታይ ንረክብ ፅቡቕ ስምምዕነት ፋታ ኢና ረኺብና ኢሎምና እዮም ምክንያቱ ፕሪቶሪያ ዝነበርናሉ እዋን ኮንቲኒስሊ ንራኸብ ስለ ዝነበርና ንክልተ ሰለስተ መዓልቲ ኳስ ውቃትና ክነልዕል ንእሽተይ ዕርፍ ክንብል ክዳንና ክንሓፅብ 70 ገለን መዓልቲ ብዘይ ምቁራፅ ተዋጊአ ሰራዊት እዚ ዕድል ፍጠሩልና እዮም ዝብሉና ነይሮም ምስ ተፈረሙ እውን ፅቡቅ ጌርኩም እዮም ኢሎም እዚኣቶም እዮም መድሒኖምና ቶም ስራሕ ፈፀምቲ ተሓንቑ ኢሎምና እዮም ይቀደድ ኢሎም ነይሮም እዮም ንጌታቸው ሰፋ ንሞንጀርኖ ንደብረፅዮን ዘለዎ ውዕል ፕሪቶሪያ ቀጥ ዘበሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ካልኣይ ነጥቢ እዚ ታሳልሰይቲ ነጥቢ ዋላ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ቲፒኤልኤፍ እዩ በዓል ዋና እንተተባሃለ ማለት ናይ ተኣሽሙ ቲፒኤልኤፍ ዝበሃል ነበረ ቀደም ህዚ ኣብ 3 ተኸፊሉ እዩ ጌታቸው ዝሓዞ ስምረት ዝበሃል ውድብ ዘለዎ ብዙሓት ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ዘለዎ ሓደ ውድብ ኣሎ ተጋዳላይ ጉዕሽ ግደይ ዝመርሖ ወለዶ ዝበሃል ፓርቲ ሓደ ውድብ ኣሎ ደብረፅዮን ሓደ ውድብ ኣሎ ኢንፋክት ጌታቸው ዝመርሖ ስምረትን ጉዕሽ ግደይ ዝመርሖ ወለዶን ህጋዊ ኣፍልጦ ኣለዎም ሬጅስተርድ ኮይኖም እዮም ብናይ ኢትዮጵያ ህጊ ደብረፅዮን ዝመርሖ ዘሎ ውድብ ህጋዊ ፍልጦ የብሉን እዚኡ እቲ ፋክት ስለዚ ህዚ ቲፒኤልኤፍ እዩ ኣብ ዝበሃለሉ እዋንስ ብዛዕባ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኢና ንዘረብ ዘለና እዚ ቲፒኤልኤፍ ክብሉ ከለዉ ኩሉ ነገር ንክወርሱ ቤዚካሊ ንብረትስ ገለመልስ ጀነራል ኣና እዚኣ ፅንሐኒ ከውድካ ኣብታ ናይ ቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ሓውጋዕካ እምበር ክትውድእ ኢኻ ቲፒኤልኤፍ ኣነ ዝፈልጦ ብባህሪኡ ኮነ ባተሓስኡ ትሕዝ ዘሎ ቲፒኤልኤፍ ንምንታይ ናይ ደብረፅዮን ናይ ሞንጀርኖ ከምትልዎ ይርደአን ንኣብነት ንጌታቸው ሕወሓት ኢና ክብሉ ሞኪሮም ሕወሓት ከምዚ ተንገዳጊዶም እውን ናዋርሕ ንሕና እውን ሕወሓት ኢና ንሕና እውን ሕወሓት ኢና ኢሎም እቲ ሕወሓት ግን ኣባላቱ ፀዊዑ ዝበዝሕ ካድረ ናይ ቲፒኤልኤፍ ክንፈልጦ ካድረ ተሽሓት ኩሉ ሻዕ ዝመፅእ ቅድሚ ምቕማሉ መፅኡ ኣራጊፁ ነዚ ሕዚ ዘሎ ሕወሓት ደው ኣቢልዎ ይኸይዱ ስለዚ ናይ ማን ቲፒኤልኤፍ ፍቓድ ምሃብን ዘይምሃብን ምናምን ካሊእ ጉዳይ ትሕዚ ዘሎ ቲፒኤልኤፍ ግን ተስዒሩ ዝወፀ ቲፒኤልኤፍ ባዕሉ እውን ብዓወት መሰሲ ኢለ ዝብሎ እቲኦም ከዓ ኣይ ተሳዒርና ኢና ኢሎም ወፂኦም ካሊእ ፓርቲ ዝመስረቱ እዮም እዚኣ ዘይምቕባል እንታይ ትጠቅም እንታይ ትጎድእ ማለት እዩ ወል እዚ ብዙሕ ክንካትዕሉ ንኽእል እንዲና እዚ ኣነ ኣባል ቲፒኤልኤፍ እየ ናይ ቲፒኤልኤፍ መራሒ እየ ነይረ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ቲፒኤልኤፍ እቲ ህዚ ዘሎ ቲፒኤልኤፍ ኣይኮነን ኢለ ይኣምን እየ ፖለቲካሊ ግን ትኽትዕ ንሱ ኣይኮነን ህዚ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ቲፒኤልኤፍ ብብዙሕ መንገዲ ብካሊእ መንገዲ ክገልፆ ይኽእል እየ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ዝወፁ ጀጋኑ ተጋድልቲ ሂወቶም ዝሃብሉ ቲፒኤልኤፍ ትሕዝ ዘሎ ቲፒኤልኤፍ ኣይኮነን ከመይ ኢሉ እናተቀየረ መፅኡ ኣብቲ መፅሓፉን ገሊፀ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን እዚ ፖለቲካዊ ክትዕ እዩ ሌጋል ብዝኾነ መንገዲ ክትከድ ከለካ ግን ብዛዕባ ኢንተርናሽናል ስምምዕነት ንዛረብ ስለ ዘለና ኣነ እየ ይብል ስለ ዘሎ ወራሲ ኣነ እየ ዝብል ዘሎ መን ሂቡካ ወራሲ ክትከውን እየ ዝብሎ ዘሎ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሲ ደብረፅዮን ዝመርሖ ቲፒኤልኤፍ ትበሃል ዘሎ ሓይሊ ኣነ እየ ወራሲ ክብል ከሎ ካበይ ዘምፀኻዮ እዩ መን ሂቡካ በይናይ ህጋዊ መንገዲ ኢኻ ወራሲ ኮንካ እየ ዝብሎ ዘለኹ ካሊእ እውን እኮ ኣነ እውን ኣለኹ ክብል ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እንተነኣሰ 3 ሜጀር ተኣሽሙ ኣለዎ 3 ሜጀር ስቴክ ሆልደርስ ኣለዎ ወላ ንኣብነት ንኽትዕ ገዲፍና ትሕዝ ትብሎ ዘለካ ቲፒኤልኤፍ ሱ ይኹን ንበሎ ኢልና እንተንኸይድ ነርና ዋላ ተዘይከፋፈል ነይሩ ሓደ ተዝኸውን ነይሩ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዓለም ለኻዊ ስምምዕ
ስምምዕነት እዩ ነዚ ዘደራደሩና ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ንክፍረም ዝነበሮም ተራ ፈርስት ሃንድ ዝፈልጦ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ምስ ማይ ካመር በብመዓልቱ ንራኸብ ስለ ዝነበርና ድሓርቶም ናይ ኤውሮፕያን ዩኒየን ኣፍሪካ ዩኒየን ኢጋድ እዚኣቶም ብምልኦም ተኣሽሙ እዮም ፌደራል መንግስቲ ስቴክ ሆልደር እዩ እዚ ስምምዕነት እዚ ተነኣሰ እዚኦም ሰለስቲኦም ኣካላት ኣለዎ ዋላ ሙሉእ እንተዝኸውን ቲፒኤልኤፍ ሌጋል ጉዳያት መን ይውካዕ ኢኻ ወራሲ ኣነ ትብል ዘለኻ ዝብል ነገር ንግደፎ እሞ ሙሉእ እኳ ተዝኸውን በይኑ ተላዒሉስ ኣነ ፍሪሰ ዝብሎ ኢንተርናሽናል ሕጊ ኣይኮነን እንታይ ኢሉ ግን ኮንስኮንስ ኣለዎ ኣይብልን ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ኢሉ ስለ ዘሎ ኮንስኮንስ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቴክ ዘለዎም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ዓለም ብምሉእ ዝፈልጦ ኢንተርናሽናል ስምምዕነት እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝፈረመሉ ስምምዕነት እዩ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ስምምዕነታት ተማኺርካ ኢኻ ሒዝካዮም ክትከይድ ትፍትን ክወፅየ እንተልካ ትኽእል ኢኻ ኮንስኮንስ ግን ኣለዎ እቲ ራብዓይ ኣነ ዝሪኦ ዓብዪ ነጥቢ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ክንልዕል ከለና ምስ ኢትዮጵያ ሕዚ ትግራይ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዓለም ዝፈልጦ መራኸቢ መንገዲ እዚ እዩ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽንን ካብቲ ኮንስቲቱሽን ዝቅዳሕ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነትን እዚኣቶም እዮም ዘራኽቡና እዚኣቶም ኣይፈልጥን እንተልካ እቲ ኮንስኮንስ ብጣዕሚ ግልፂ እዩ እዚ ክትብል ከለኻ ዝመፅእ ኮንስኮንስ ምፍላጥ የድሊ እቶም እዚ ንክመፅእ ዝፀዓሩ ኢንተርናሽናል ኣካላት ኣብዚ ፓርትነር ኮይኑ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዝብል ነገር ክመፅእ ክኽእል ኣሎ እዚ የፍሪሳይ ክትብል ከለኻ ካሊእ መንገዲ ትመርፅ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ኦንሊ መንገዲ ካብዚ ክወስድ ዝኽእል ድማ ናብ ኩናት ዝወስድ መንገዲ እዩ ካሊእ መንገዲ የለን ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ፍሪሰ ኢልካስ ባጀት ሃበኒ እናበልካ ክትቅፅል ኣይትኽእል ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ፍሪሰ እናበልካ ንምፍራስካ ድማ ጭቡጥ ስጉምቲ እናወሰድካ ምስ ኢሳያስ ብሓደ እናደቀስካ ምስ ቡርሃን ሕሹኽሹኽ እናበልካ እቲ ናይ ምስ ኢሳያስ ዘለዎ ድኸደኽ ከየቋረፅካ ምስ ፋኖ ናይ ሓባር ስትራቴጂን ናይ ሓባር ፅምዶን እናፈጠርካ እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ተቐሚጦም ዘለዎ ዓበይቲ ጉዳያት ንኸይፍፀሙ ብፍላይ ድማ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ከይፍፀሙ ኮነ ኢልካ ዕንቅፋት እናፈጠርካ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት የፈረሰን ክትብል ኣይከኣልን እንታይ ኢልካ ድማ ኮንስኮንስ ኣለዎ እንታይ ኢልካ ካሊእ መንገዲ የለን ናይ ኩናት መንገዲ እዩ ማለት እዩ እታ ፕሪቶሪያ ደው ኣቢላቶ ዝነበረት ናይ ቴምፖራሪ ዚባ ፐርማነንት ሰሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲስ ትብል ንሓዋሩ ዝቆም ናይ ተፃወጠ ጠው ምባል ትብል ነገር ክትፈርስ እያ ማለት እዩ እንድሕር ናብ ኩናት ተኸይድካ እንታይ እዩ ዝኸውን ኢልካ ምሕሳብ የድሊ ናብ ኩናት ተተኸይዱ እዚ ትግራይ ኩናት ዶ ይፀውር ከመይ ዝኸውን ገለመለ ዝብሉ ዓበይቲ ዘጨንቁ ሕቶታት ከም ዘለዉ እናሃለዉ ትግራይስ ሕዚ ዓቕሚ ሒዞም ብሓቂ ቁም ነገር ክሰርሑ ድዮም ዝብል ነገር ሓሲብካ ምክንያቱ ዓቕሚ የብሎም ናይ ሰራዊት ዓቕሚ የብሎም ናይ ሰራዊት ዋና ዓቕሚ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ብለይ ይብል ኣሎ ናይ ሰራዊት ዋና ዓቕሚ ሰራዊት ባዕሉ እዩ ሰራዊት ብለይ ይብል ኣሎ ናይ ኩናት ዓብዪ ዓቕሚ ኢኮኖሚ እዩ ኢኮኖሚ የለን ፀጊሙና ኣሎ ይብል ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ተተፃባኦም ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ናይ ምኽባር ምድላው ኣለዎ ዝከኣሉ ነገር ገብር እዩ ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ምስ ፋኖ እውን ተፀሚዶም ሻዕብያ እውን ሓጊዝዎም ቤኒሻንጉል እውን ሓጊዞሞም ጋምቤላ እውን ሓጊዞሞም ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ዓፋር እጉግሞ እውን ሓጊዞሞም እዞም ካፍቲ ዝኣራረይዎም ዘሎ ኣራርዮም ኢሳያስ እውን ሓጊዝዎም እንተዝመፁ ኣነ ብግልፂ ከምዚ ኢሎም መፂኦም እውን ዘዕውትዎ ነገር የለን ኢለ እየ ዝኣምን ብወታደራዊ ጉዳይ ክዕውትዎ ዝኽእሉ ነገር የለን ኢለ እየ ዝኣምን ግን ናይ ዕብዳን መወዳእታ የብሉን እሞ እንተዝመፁ እሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ መንግስትን ተፍሪሶም ኣብ ማእኸል ዓዲ እንተኣትዮም እንታይ እዮም ክኾኑ ትግራይ ናይ ኢሳያስ መፃወቲ እያ ትኸውን
ናይቶም ህዝብ ጠመንጃ ዓጢቆም ዘለዉ ጀነራላት ተመቃቂሎም ወይ ንባዕሎም ክተኸሲኦም ወይ ድማ ተሰማሚዖም ኣብኡ ዝረኸብዎ ነገር እናዘረፉ ዝኸድሉ ይክኸውን ናይ ትግራይ ሰላም ዝበሃል ነገር ልምዓት ዝበሃል ነገር ዲሞክራሲ ዝበሃል ነገር ኣይሕሰብን ከምፅዎ ይኽእሉ ንሰብ ክዕሹ ነፃ ሃገር ክንምስሪትና ኢሎም የልዕሉ ኣበይ ዝነበሩ እዮም እቶም ህዝብ ደገ ዘለዉ ኣምባሳደራት ገለመለ ነፃ ሃገር ክንምስሪትና ኢሎም ኣብኡ ዝብሉ ዘለዉ ዕድመ ልክዖም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓሲቦም ኣይፈልጡን ናተይ ኣብዚ ህዚ ንሰብ ሞቢላይዝ መግበር ድኾን ይጠቕመና ናይ መናእሰይ ቀልቢ ንምስሓብ ድኾን ይጠቕመና ኢሎም እዚ ኣጀንዳ እዚ ከልዕሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ዴድ ኤንድ ዝብልዎ ዶ የለን ዋላ በቱ ንሳቶም ዝሓስብዎ ነገር ተዝቀናዕስ እንታይ ሽሙ መፍትሒ ዝበሃል ነገር ዘይብሉ ናብ ናይ ዞም ፈረንጂ ከም ዝብልዎ ናብ ናይ ራቢት ሆል ዝእተወሉ መውፅእ ዘይብሉ ጉድጓድ ዝእቱ መንገዲ እዮም ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ኦንሊ መንገዲ ሓደ ክፍረም ከሎ እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓወት እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ስልጣን ሂቡ ዴሌጌሽን ሂቡ ኺዱ ኢሉ ክፈርስ ነቀይ ነቀይ ክብር ከለውን ዘድሓኑ ህዝቢ ትግራይ እዩ ደው ዘበሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ እዚኣቶም በይኖም ዝሓዝዎ ውዕል የለን ኢንተርናሽናል ውዕል እዩ በቲ ኢንተርናሽናል ህጊ መሰረት እዩ ዝኸይድ እቱ ቲፒኤልኤፍ ዝበሃል ድማ ብዙሕ በቱ ተወራራሳይነት ናይ ግዛዕ ዝበሃል ናይ ህጊ ነገር እንተተላዒሉ ኣነ ወራሳይ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣነ ወራሳይ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ለንደን ዘሎ ይኹን ኣብ ፓሪስ ዘሎ ወይ ዋሽንግተን ዘሎ ንብረት ኢሉ ክመፀሉ ዝኽእል ሌጋል ግራውንድ የብሉን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ህዚ ምፍራስ ማለት ናብ ዴድ ኤንድ ምእታው ማለት እዩ ናብ መፍትሒ ዘይብሉ ንህዝቢ ትግራይ ገሃን መሃን ኮይኑ ክተርፍ ዘግብር መፃወቲ ንኢሳያስ ክንኮን ዘግብር ወይ ድማ መፃወቲ ዕጡቋት ክንኮን ዘግብር ስለዚ ኣብ ኮንቲኒየስ ተወዲብካ ተማዓራሪካ ወፂኻ ዋላ ግዜ ወሲድካ ፀገማትካ ንምሕዋይ ዝከኣለሉ ዕድል ዘጥፍእ መንገዲ እዩ ሕዚ እዚ ናይ ምላስ ዕድል ወዲ መለስካ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሕወሓት ኣብ ኣፍሪስየል ውዲ ኣሎ ጉልጉሉ ብሙሉእ ሕዚ ኣነ ናይ ምፍራስ ናይ ባል ዕድል ኣለዎ ኢለ ይኣምን ፋርዘር ክንማየጠሉ ይግባእ ክንማየጠሉ ዝግባእ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሎ እዚ ውዕል እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምምዕነት እዩ ኢሉ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምምዕነት እዩ ኢሉ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምምዕነት ዝኾነ ፕሪቶሪያ መን ክወርሶ ዘለዎ ከመይ ጌርና ኢና ሌጋሊ ክመዓራረይ ንገብሮ እዞም ክሪሚናል ጉጅለታት መንጌልካ ውፂኻ ህዝቢ ትግራይ ግን ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሒዙ ዝኸደሉ መንገዲ ከመይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ስራሕ የድልዮ ምዝርራብ የድልዮ ኩሉ ተብ ዘሎ ኢንትሪከሲስ ኣነ ይፈልጦ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን ብዙሕ ናይ ህጊ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ግዛዕ ጉዳያት እውን ዝለዓሉ ስለ ዝኾኑ ከም ጀነራል ፖለቲካል ዳይሬክሽን ክሪኦ ከለኹ ግን ክከኣል ኣለዎ ኢለ ይኣምን ይከኣል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ናይ ህዝቢ መሰል ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝደሊ ዘሎ እኮ ፕሪቶሪያ ሒዝኩም ተን መሰለ ይኽብርለ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ዝረኸብናያ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሲ ናብ ገደለይ ተፅድፍዋ እዩ ዝብል ዘሎ ተን መሰለይ ገድፍ ኣይደልን ግን በታ ስምምዕነት መሰረት ፈፅሙለይ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ማእኸላይ መንግስቲ እውን በቱ ፕሪቶሪያ ክፍረም ከሎ ተፈረመሉ ስፒሪት በቱ ፕሪቶሪያ ክፍረም ከሎ ተፈረመሉ ስፒሪት እንድ ተመኡ ዘሎ አንቀጻት ክፍጽም እናተገበረ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ተወደበ ጸቕጢ ይኹን በቲ ኢንተርናሽናል ዓቕሚ ናይ ባዕሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዝድለይ ሰላም ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብዝመጽእ ፈቃደኝነት እውን ሪቫይቭ ገብረሉ ካልእ መንገዲ ካልእ ፖለቲካ ማእኸላይ መንግስትን ትግራይን ብዝምልከት ኣነ ይረአየኒ ካልእ መፍትሒ ይረአየኒ ፌደራል መንግስቲ ግን ናብዚኣ ይኣትሉ ምክንያቱም መጀመርያ እውን ንስኹም ከም ተደራደርቲ ካብ ሕወሓት ወፂኡ በቲ ናይ ህዝቢ ውክልና ክኸውን ኢፈርት ፃዕሪ ክትገብሩ እንተለኹም ፌደራል መንግስቲ እዩ ብሕወሓት ፈርሙ ኢሉ ተፃዒና ፈሪሙኩም ሕወሓት ከዓ ሕዚ ኣፍሪሰየ ኣሎ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ሕዚ እዚ ናይ ህዝቢ ናይ ምግባር ዓቕምን ድሌትን ኣለዎ ዶ ክትሓስብ ወል ብዛዕባ ናይ ፌደራል መንግስቲ ክዛረብ ኣይክእልን ኣብቲ እዋንቲ
ህወሓት ክኾን የብሉና ህዝቢ ትግራይ ክኾን ኣሎ ኢልና ተኻቲዕና ኢና የለን ህወሓት ይክፍርም ዘሎ ኢሎምና ተቐቢልና ኢና ኣሽዒቱ ናይ ባዕሉ ምክንያት ይነብሮም ይኸውን ኣነ እቲ ምክንያት መሊአ ይፈልጦን ኢለ ብስፔኩሌሽን እውን ክዛረብ ኣይደልን ካብኡ ጀሚሩ ክሻብ ህዚ ናይ ፕሪቶርያ ጥራሕ ኣይኮነን ብናተይ ኣተሓሳስባ ጌታቸው ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ንኸረግዕ ማእኸላይ መንግስቲ ክገብሮም ዝግባእ ዝነበረ ነገራት ከይተገብሩ ዝተረፉ ኣለዉ ኢለ ይኣምን ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ብተግባር ኣትዩስ ሰላም ንኽመፅእ እዚ እውን ሓደ ግዜ ኣብ መንግስቲ ሰብ ዝነበርናሉ እዋን ይኹን ድሕሪኡ ነልዕሎ ኢና ይለዓል እዩ ምስቲ መንግስቲ ግዜ ከይዶ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነ ክሻብ ዘለኒ ርክብ ዝሪኦ ናይቱ ፌደራል መንግስቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ናይ ምፍፃም ድሌት እናወሰኸ እዩ መፂኡ ዝብል ትዕዝብቲ እዩ ዘለኒ ትዕዝብቲ እየ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብኡ ጥራሕ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ሕዚ እኮ ፋሕፋሕ ኢልና ተሞችና እኮ ኢና ንዝኾነ ይኹን ነገር ፋሕፋሕ ዘበለና ዘሎ ድማ ናይ ፖለቲካ ምሕደራና ዘይምምዕራ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሰናያ ምስኣን እዩ እዚ እንተዝህሉ ነይሩ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ፈቃደኝነት እውን ፈቃደኝነት ስዑል ካብ ማእኸል ተኣሽሙ ዝመፀ ኣይኮነን ብናተይ ኣረኣያ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንምምፃእ ቀንዲ ትኩረት ተገይሩ ክስራሓሉ ዘለዎ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም መፍትሒ እዩ ኢለ ዝኣምን ምስ ፌደራል መንግስቲ ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ ፌደራል መንግስቲ እውን ዘትዕዝብቲ የብሉን ኢለ ስለ ዘይኣምን ካብዚ ተበጊሱ ከመይ ጌርና ንፍትሓዮ ዝበሃል ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ እንተኣሽሙ ንምርኣይ ኦኬ ፀገም የጋጥመና ምስ ፌደራል መንግስቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ሙሉእ ኣብ ምትግባር ፀገም የጋጥመና ዋት ኢዝ ኦልተርኔት እንታይ እቲ ኦልተርኔቲቭ ናብ ውግእ ምኻድ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ውግእ ጆኖሳይድ ተፈፂሙና ኢልና ኢና ኤርትራ እውን ኣምሓራ እውን መፅኦም ንሕና ከምኡ ንብል ማእኸላይ መንግስቲ ንስኹም እውን ማእኸላይ መንግስቲ እኳ ዘይኮነ ካልኦት ሓይልታት ንስኹም እውን ዓፋር ኣምሓራ ክትኣቱ ከለኹም ወንጀል ፈፂምኩም ኢኹም ይብሉ እዚ ብመንጎኛ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሓይሊ ይፃረ ኢና ንብል ከምኡ ኢልና ኢና ፅሒፍና ቀደም እውን ኣብ መንግስቲ እናሃለና ንሕና እውን ሒሳብ ተልዩና ሒሳብ ንሃውና ንስኹም እውን ሒሳብኩም ተቐበሉ እቶም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝመፁ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ወንጀሎም ብደንቢ ኤክስፖዝድ ይኹን ዝለዓለ ወንጀል ዝፈፀሙ ንሶም ስለ ዝኾኑ ኢልና ኢና እዚ ክፀሪ ምግባር ፍትሒ ክርከብ ምግባር ሓደ ጉዳይ እዩ እዚ ከይፀረየ ተሪፈሎ እሞ ዋላ እዙይ ሓሲብካ ማለት እየ ኣብ ልዕሊኡ ሬሳ ንወስኸሉ ኣብ ልዕሊኡ ህዝቢ ትግራይ ዘጠፍእ መንገዲ ንከተል ኣብ ልዕሊኡ መምለሲ ናብ ዘይብሉ ዓዘቕቲ ንእቶ ግን መማረፂ ኮይኑ ይስማዕኒ ንኣይ ምስ ፌደራል ብሓንሳዕ ኢኹም ትሰርሑ ምክንያቱ ዘሎ መማረፂ ንሱ ጥራሕ ስለ ተረዲእካ ምስ ፌደራል ብሓንሳዕ ኢኹም ትሰርሑ ዝብል ተኻሊእ ሕቶ እዩ ምስ ፌደራል ብሓንሳዕ ሕዚ ትሰርሑ ዲኹም ብጭቡጥ ምስ ፌደራል ስራሕኹም ኸ ናብ ውፅኢት ይሻገር ድዩ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ሕዚ ከም ወቀሳ እውን ኣብ ትግራይ ዝረአ ፌደራል መንግስቲ ንሰብ ምስ ፌደራል ይሰርሑ እዮም ብፍላይ ንዓኻ ንጌታቸውን መሰረት ዝገበረ ምስ ፌደራል ይሰርሑ እዮም ፌደራል መንግስቲ ግን ኣብ ትግራይ ስካዕ ሕዚ ዘብፅኦ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ የለን ዝብል ኣሎ ምስ ፌደራል ዘለኩም ርክብ ስራሕ ከመይ ሶልካ ፎር ዘ ሪኮርድ ኣነ ኣብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቆፂረ ኣይኮንኩን ዝሰርሕ ዘለኹ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ደልዮ ለውጢ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሰላም ክመፅእ ይደሊ እየ እዘን ኣብ ትግራይ ሰላም ይምፃእ ለውጢ እውን ይምፃእ ዝብላ ሓሳባት ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሰብ ስልጣን ተዘራሪበለን እየ ከም ዝኣምኑለን ገሊፆምሉ እዮም ብተደጋጋሚ እዚ ጉዳይ እዚ ክትሰርሑ ክንሕግዘኩም ኢና እውን ኢሎም እዮም እዚ ሰላም ክነምፅእ ኣብ ማኒፌስቶና ብግልፂ ኣሚጥና ኢና ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ብሰላም እናፈፀምና ብሰላም ኣብ ተግባር ክውዕል እናገበርና ኢና ሰላም ንምፅእ ኢልና ኢና ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ሙሉእ ብሙሉእ ይተግበር ኢና ንብል ዘለና ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እቲ ፓኬጅ ብሙሉእ ኣነ ህዝቢ ክዝርዝሮ ኣይክእልን ግን ሓደ ካብቲ ኮንስቲቱሽን እዩ ዝቅዳሕ ካልኣይ እቶም ሉዓላዊ ግዝኣት ተመዛበልቲ ምምላስ
ሁማኒታሪያን ሓገዝ ምህላው ሪካቨሪ ኮንስትራክሽን ክሉ ምግባር ኢንተርናሽናል ቦርደር ምሕላው ናይ ትግራይ ኢንተርናሽናል ቦርደር ብሱዳን ዘሎ ገጽ ይኹን ብኤርትራ ገጽ ዘሎ ኣብ ትግራይ ሰላምን ድሕንነትን ናይ ህዝቢ ተሓልዎ ክኾን ምግባር ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት ተባሂሉ ተቐሚጡ እዩ እዚ ፌደራል መንግስቲ ምሳና ይስራሕ ክበሃል ከሎ ንኣና ዘድልየና ጥራሕ ሃበና እሞ ትንስኻ ክሰርሖ ዝተባሃልካዮ ነገር ግን ኣይትምፃእ ዓይነት ክኾነ ይኽእል ግን እዚኣቶም ቶም ኣብ ፕሪቶርያ ተሰማማዕናሎም ስምምዕነታት ብምሉኦም ፌደራል መንግስቲ እውን በቲ ኣብ ፕሪቶርያ ተሰማማዕናሉ ስፒሪት ክፍፅሞም ክንገብር ኣለና ዝብል ቅዋም እዩ ዘለና እዚ ኦቨርናይት ዘይፍፀም ንእሽተይ ግዜ ዘይወስድ ዲስካሽን ዘይድልዮ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ብግልፂ ዝተቐመጠ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ማእኸል ጌርና ኣብ ትግራይ ሰላም ክነምፅ ኢና ዝብል ማኒፌስቶና ይቕበልዎ እዚ ክሰርሑ ንድግፈኩም ኢና ኢሎምና ኣብ ትግራይ ለውጢ ክመፅእ ኣሎ ቶታሊታርያን ዝኾነ ኣነ ዝበልኩ ጥራሕ ስማዕ ዝብል ዝኣረገ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ ንብል ኣብዚ እውን ንሰማዕ ኢና ይብሉና እዮም ተን ክልተ ዓበይቲ ዕላማ እዚኣተን እየን ኣብዚኣተን ስምምዕነት ኣለና ኣብዚኣተን ብሓባር ንሰርሕ ኢና ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ኣዜማ ተረፍ እምነት ንኣይ ሕዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብዘሎ ናይ ሕዚ ኩነታት ስታይ መማረፂ ኢለ ይሓስብ እየ ከም ትግራዋይ ኣነ ንባዕለይ ትግራዋይ ናሽናሊስት ገይረ እየ ዝሓስብ እዚ ክብል ከለኹ ናይ ትግራይ ረብሓ ሕዚ ይኹን ስፔሲፊካሊ ሕዚ በቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ረብሓ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ልምዓታዊ መንግስቲ ብሓባር ኮንካ እዩ ዝፍታሕ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕዚ ካብዚ እምነት እዚ ተበጊሰ ብዝኾነ ይኹን በቲ ዝመፅእ ናይ ኣንጻር ዝ ፌደራል መንግስቲ ዝግበር ምንቅስቓስ ኦፍኮርስ ከም ክሓልፎ ከም ዝኽእል እቲ መንግስቲ ይርዳእ እየ ግን ሓደ ግዜ እዚ ነገር እዚ በዚሕዎ እቲ መንግስቲ እንድሕር ዝወድቕ ኮይኑ ስታይ እዩ ዝኾነ ኢላ ይሓስብ እሞ ቅድሚ ኩሉ ትጉዳእ ትግራይ እያ ኢላ ይሓስብ ምክንያቱ ዓዲ ብትንተን ክብል እዩ ኣብ እተበታተነ ዓዲ ክትኮን እውን ኣይትኽእልን ናይ ኢኮኖሚ ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ብዛዕባ ልምዓት ክትሓስብ እውን ኣይትኽእልን ናይ ትግራይ ረብሓ ብምንፃግ ዘይኮነስ በተህዝ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ረብሓ ዝመላእ ዝበለፀ ዝመላእ ዝህዝ ዘሎ መንግስቲ ጠንኪሩ ተህዝ ዘጋጥሙ ዘሎ ብየማን ብፀጋም ዝመፅ ዘሎ ፀገማት ፈቲሑን ተወፂኡ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ፀገም ኣለዎ ፀገም የብሉን ዝብል እምነት የብለይን ዝሓለፈ ታሪክና ናይ ኩናት ታሪክና ረሲዐ ይኮንኩን ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ክተሓዝ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ልዕሊኡ ንወስኸሉ ኢለ እየ ዝኣምን ሕዚ እውን ምንም ፀገም ዘይብሉ መንግስቲ እዩ ኩሉ ነገር ኣልጋ ባልጋ እዩ ዝብል ኣረኣያ የብለይ ኣነ ዝርዝር ነገር ኣይፈልጥን ከምቲ ዓንት ዝበልኩኻ ናይ መንግስቲ ቁፅር ኣይኮንኩን ስለዚ ቱ ዲቴይልስ ኣይፈልጦን ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን ከም ማንም ኦብዘርቭ ዝገብር ሰብ ግን ፀገማት ከም ዘሎ ይርኢ እዚ ፀገማት እዚ ንመንግስቲ በርቲዕዎ ክፈትሖ ናብ ዘይኽእል ደረጃ ክበፅሕ ኣስተዋፅኦ እንተገይረ ትግራይ እንደገና ናብ ድከት ክትኣቱ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘለኹ ገይሩ ኮይኑ ይስማዕኒ እዚ ሕዚ ዘሎ ነገር ተመዓራርዩ ናይ ትግራይ ፀገም እውን ክፍታሕ እየ ዝደሊ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ግን ሰባት ክሓቱ ከለዉ ናብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከይድኩም ገለ መለ ሓደ ነገር ክነግረካ ኣብ ትግራይ ዝነበርናሉ እዋንሲ ናብ ሻዕብያ ወደክደክ ዝበሃል ነገር ምእታው ምውፃእ ከም ዘሎ ምስ ሰማዕኹ ዘረባ ተላዒሉ ኣብ ካቢነ ኣኼባ ኣብ ካቢነ እዩ ተላዒሉ ሓሳብ ክበሉ ተገድድ ኩሉ ኩነታት ነይሩ እና ኣነ ዝደሊ ትግራይ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ሒዛ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ይተግበር እናበለት ኢንተርናሽናል ደገፍ ሒዛ ፀገማታ ክትፈትሕ ምግባር እዩ እዚ ንምግባር ሓደ ንኹን ፖለቲካዊ ስርዓትና ነመዓራሪ ፖለቲካዊ ስርዓትና መዓራሪና ኩላትና ጥንክር ኢልና ንፕሪቶርያ ደጊፍና ፀገምና ንፍታሕ እዚ ናተይ ምርጫ
قدامي مرجع إذا يخون تخوين جد مس إساس كوينة فتح صقم سلزيلة نبي إساس جز أي تمتين نبي سبعة أي تمتيلة أو كابين أخيوا يتزاربه قدم من صاي مس يتبع أكو كونستيشنال لنا زرها بنا بروتيراس من معناته لنا زرها بنا مس يتبع زي مس أنا مس يتبع سرحنا مس من داكن سرح صقم ده تفتير نيرو هو صقم تفتير نيرو بدل تفتير نيرو هو خمينا كنفتحون أي وعلنا مفتح من قدر له كن فودينا نو أين قدفون كنا العلوينا ناي بروتيراس من معناته مولو أما تكبر حدا عنك فتقدر له هو هم مسؤول يسمع عندنا أي جن زي أتوم سلزلو بقى كل نجار هذا شيء يبلمو ناب ما تو زي فلت عربرون خد زبل الرأي جن معنا واي مسؤول يسمعني كونستراكتيف زخانة مفتحي كنركب نخل نبع التناون هذا خوينا وشتنا خوينا تتريفنا نايوعل بريتوريا دم حزنا نساء أبتكبر كتوعلنا جبرنا نشتي تنفاس نركب قاعد حركة مبرسب نلعلي الإزامن بايزوي إجرام قدو كالعلل كابرتوريا مسمز أناس أب زموت هذا مرحتي توم سرح في سنترال كوماند جلس بهالجرت أكيونا إذا أبرتوريا بزحنا جرت لعيلونا أشعيتو زبل كونا جريك نجركا تو أي تقمنا نقدر دوز والحسوني اللي على سلزنا غيره نايبرتوريا سمم عنت حزب تجري كم حدا بوليتيكاوي كوميونيتي كيف رسه توديو قصلاي نجارو كم معراري عدل ذهب الناس من معنتيو زبل الرأي خمسة لني publicly أفتح أخي بعيد تزاريبه هذا لنا الرأيون كميو تفلي يكون ناتكات حاسبة يخبر يا جنرال تحنتي بتعمل تجرمن نجن فيدرال منكست خمسة حسبه نايمان فيدرال منكست تجريس أكل إثيوبيا يلو يسرح بيزلو أفتح منقص تعزو رزي أو أروح نركب حدا عبينا فيدرال بعشتان نتصمدون تقلت له تصمدو حزي يمكر له ويسعر له يبل من السودان من إرترا من تجري من نورم ناي من فانو من ناي أجو حيلي مالتي إزي أمريك إثيوبيا خنا وردون تيلمجن كم شمعة كنا قلت من يبل كم طاف كنا قلت من يبل أنا زو حدا عبي حلفناي فيدرال كحسب خلاه تجري أكل إثيوبيا جيري يحسبن مالتي يبان صمدم مع أب تجري براكتيكالي يسرح يزال تسعة يزال حيلي أتو حيلي وصل تو بالتلفزيون بحبيته من عمري يكون بناء ما نريزن توم كفيدرال زخل كله زلوا نجاراتون بمسرته وحساو نتهز بزجوريو نتهز تجري زجوريو فيدرال منجستي شعبية كابتن زحزن ناي إثيوبيا مريت ناي تجري مريت يوسع زبل ترجع مجلس فانا حسب سمعنا نفرد فيدرال منجستي نتن بكافيد ناي بريتوريا سمعنا مسارات نتن كابنا إثيوبيا سراويت وصعيت خالي حيل خوص زبل سمعنا كتجبر ولا قا عبد حلفون حتى خلنا توصلنا مقصات يجبرن تانو بجلسي وص خبر أي سمعنا نايمان فيدرال منجستي ناي تجري أجمع ناي مفتاحن تجري كم أكل ناي إثيوبيا ناي مرأي حساب الدولي كم تو نسخ حزي ناي إثيوبيا هلاوة نتجري وحسنا ونلوئي في ذلها ناي تجري فعناها فيدرال يجب سني إيرو يحسب لي نسلك فيدرال هو كعادة ناتك أوبينيد حتى تصير له بكل هو على هذه obviously أو على خول كبدل على الكايو ناي فيدرال التحساس بس كله يفلت إلى كزارب يكل تعشبي أفتنز فلتاني زارب حدا أبزو تنعنتو زقلت كون علامة همزل له أخوينا زي أتنسيك تعوتو كنحجزكم هنا إلومنا أولنا تراخونا نسرحنا بدلنا لوان زل على النجار له تحد عبي زلعلوه أنا وأنت كل زمثلني بايزوي ناوق قدم مخدي أبوزح تجراوي وتفدرال المنجستس كمان أتوري الناديو زخول لسقم نار إيه نفرسنا إمبلود نجارنا دحار مليسكان مسقان مليسكا دون مبال أتسقم زخونا خونتات نتفتره سقول دري النازل لسه من تعيو زبل كابزي تبجسه فرستريشن كم زول يفلتيه كابزي تبجسه خالي نجار من داي نايم حساب نجارون كم زول يفلتيه حقو يوتزبي عقول صبي بويو منجستي
ፌደራል መንግስቲ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይፈልጥን ክብል ኣይከድን ይፈልጥ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ በጣም ገፊሕ ናይ ኢንፎርሜሽን ታሽም መስመራት ኣሎ እና እዚ እናሃለወስ እቲ መፍትሒ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዝመፀሉ እዋን ወል ንሕና ንሶም ብዙሕ ፀቐጥ እውን ኣለዎም ንሕና ዘይንፈልጦ ዲፕሎማቲክ ፀቐጥ ኣሎ ናይ ከባቢ ናይ ሓይልታት ተስተላልፋ ፀቐጥ ኣሎ ዝሓስቦ ንሕና ምሳና ሼርድ ዘይኮነ ዝሓስቦ ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቭ ይህሉ ይኸውን እዚኣቶም ብምልኦም ብሓደ ወገን ምቕማጥ ይግባእ ምሳና ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ብግልፂ ዝነግሩና ኣብ ትግራይ እንደገና ንሕና እንቋፀሮ ይኹን ንሕና ዘይንቋፀሮ ብላድሸድን ማሕረድትን ክህሉ ኣይንደልን ክንዝተኸኣለ እዚ ክንወግድ ኢና ንደሊ ኣብ ትግራይ ብንኣትወሉ እዋን እቲ ህዝቢ ሞር ኦርለስ ብዛዕበየ ናብ ሓደ መፅኡ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምክፍፋል ቀኒሱ ክንኣቱ ኢና ንደሊ ታንክታት ሒዝና መዳፍዕ ሒዝና ዙ 23 ሒዝና እና ተዋጋእና ክንኣቱ ኣይኮንና ንደሊ ክንዝተኸኣለ እዚ ክንወግድ ኢና ንደሊ እዚ ኣይንገብሮን የበሉን ኣይዓፀውዎን ግን እዚ ምርጫና ኣይኮነን ስለዚ ንስኹም እቶም ናይ ሰላምን ለውጥን ደለይቲ ሓይሊ ጠንክሩ በርትዑ ሓይልኩም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብፅሕዎ ስለዚ ተኡ ዝበፅሕ ፀገም ቀኒስና ክንኣቱ እዮም ዝብሉና ኣብዚ ኣብ ትግራይ ሓሲቡ ዝኸይድ ሓይሊ እዚ ጥራሕ ድኡ እኹል ክኾን ዘለዎ ካብኡን ላዕሊ ዶ ክሓስበ ይግብኦምን ዝብል ክለዓል ይኽእል እዩ ይለዓል እውን ኣሎ ህዝቢ ሙሉእ የልዕሎ ኣሎ ይፈልጥ እየ ኣነ መንግስቲ እውን ይፈልጥ እዩ ብካሊእ ወገን ግን እቲ መንግስቲ ዘልዕሎ ዘሎ ነገር ኮንሲደር ዶ ይኮንን ዝብል ተኣሽሙ የብለይን ኣብ ትግራይ እኮ ህዚ ነንባዕልትና እንታይ ኢኻ ትብል ሓደ ኣፍቲ ኸይዱ ሓደ ነገር ሕሹኹ ይብል ሓደ ኣፍቲ ኸይዱ ሓደ ነገር ተኣሽሙ ይገብር ብሓፂሩ ሲ ነንባዕልኻ ምንጫት እዩ ዘሎ ነንባዕልኻ ምንኻስ እዩ ዘሎ እምበር ዋላ ናይ ፀንሐ ይኹን ህዚ ተፈጠረ ፖለቲካዊ ሽግር ይሃልወና ንሱ ይፅንሐልና ተድወና ጉዳይ ኣብ ትግራይ ሰላም ንኽመፅእ ለውጢ ንኽመፅእ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ተኣከበ ሓይሊ ኣይኮነን ዘሎ ዝኣክል ሓይሊ ኣይኣከብኩምን እዮም ዝብሉና እቲ ምክንያት ኣናእሽተ እዩ ድሓር ክለዓል ይኽእል እዩ እቲ ዋና ጉዳይ ግን ንሕና ከም ብናይ ባዕልትና ምንቃድ ማለት እዩ ተወሰና ሰባት እዚ ነገር እዚ ክንፈትሕ ስቑ ኢልና ክንርኢ ስለ ዘይብልና ሰላም እውን ዋና ጭርሖና ይኹን ፖለቲካዊ ለውጢ እውን ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ለውጢ እውን ዋና ጭርሖና ይኹን እዚኣተን ሒዝና ኣብ ትግራይ ስራሕ ንስራሕ ኢልና ተወዲብና ንቀሳቀስ ኣለና ማኒፌስቶ ፅሒፍና ኣሰራርሓ ኣቕሚጥና ኢና ኣብቲ ማኒፌስቶ እዚኣ ትክክል ኣይኮነትን ዝብለና ኣነ ብዙሕ ይሰማዕኹን ኣብቲ ኣሰራርሓ እውን ኣናእሽተይ ኢንክሉሲቭ ገበርዎ ገለ ዝበሃል ነገር ይመፅእ እዩ ግን ጀነራሊ በዚ መንገዲ እዚ ተወዲብካ ፓርቲታት ማሕበራት ተወዲብካ ምስራሕ በጣላት ናባይ ክመፅእ እያ ስለዚ ኣኻልካ ቀፅልለይ ስለዚ እተ ናይ ፌደራል ሓሳብ ሕዚ ገለፅካያ ከም ዘላተ ኮይና እንድሕር ንስኹምን ቀፅሉ ኢለኩም ሃልዩ ብዛዕባ ቤት ምክሪ ሰላምን ደለይቲ ለውጥን ብዝምልከት ቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፈ እውን ትመስልቲ ነይሩ ስለዚ ኣጠቃላሊ ሕዚ ኣብ ምንታይ ዳ ኣለኹም ኢለ ሓተካ ነይረ ዝጀመርካ ይቐፅል ብዝኾነ ግን እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዘልዕሉ ሓደ ብሪንግ ዩር ኣክትስ ቱጌዘር ጥንክር በሉ እዩ ዝብለና ጥንክር በሉ ብዝድለ መንገዲ ጠንከርኩምን ኣብ ውሽጢ ምስኣትኩም ነንባዕልኩም ዘይትታኮሱ ምዃንኩም እርግፀኛ ኣይኮናን መዓት ወረ ኢና በብተራ ንሰምዕ እከለ መፅኡ ፕሬዚደንት ክኾን እዩ ዝደሊ እከለ መፅኡ ኣነ እየ ዝሐሽ ኢሉ ዝዛረብ እከለ መፅኡ ከምዚ ዝመሰለ ወንጀል ከለዎ እዩ ከምዚ ዓይነት ሕቱኽቱኽ ኢና ንሰምዕ ሓድነት የብልኹምን ተበታቲንኩም ኢኹም እዮም ዝብሉና ሓቆም እዮም እዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ፀገም ከም ዝበልካዮ ኣብ ናይ ደለይቲ ለውጢ ሰላምን ለውጥን ቤት ምክሪ ጣይሽና ኣለና ሓደ ብግልፂ ከቕምጦ ዝደሊ ነገር እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ትግራይ ኸይዱ ቤት ምክሪ ዝኸውን ቤት ምክሪ ኣይኮንና ንጣይሽ ዘለና ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣብ ዘይኮንና ንምስረት ዘለና ናይ ቃልሲ ቤት ምክሪ ኢና ንጣይሽ ዘለና ክንቃለስሲ ሓይልና ንኣክብ ሓይልና ክንእክብ ተን ዕላማና እዚአን እየን ሓደ ሰላም ክመፅእ ኣብ ትግራይ ኩናት ከይህሉ ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ምሕዳር ለውጢ ክህሉ ሳልሳይ
ቀልጢፍና ኣቲና ዓዲ ረጋጊዕና ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ክነጣይሽ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ድማ መራሒኡ ክመርፅ ኣስፋ ኣነ ክሻብ ዝፈልጦ ሕዚ ኣብቲ ናይ ሰላምን ለውጥን ቤት ምክሪ ኣንጋሽ ክኾን ዝደሊ ይኹን ነጋሽ ክኾን ዝደሊ ሰብ ነጋሲ ክኾን ዝደሊ ሰብ ብዙሕ የለን ሓሜት መዓት ምዃኑ ይፈልጥ እየ ብደገ እውን ገሊኡ ንባዕሉ ክነግስ ዝደሊ ገሊኡ ድማ መንገሲ ኮይኑ ክመፅእ ዝደሊ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ይሰምዕ እየ ናይቱ ቤት ምክሪ ዋና ዕላማ ግን እዚ ኣይኮነን ናይቱ ቤት ምክሪ ዋና ዕላማ ንቃልሲ ንተኣከብ እቲ ህዝቢ ዘሎ ስርዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ መርሓሲ ኢሉ ኣሎ እቲ መራሒ ክህልዎ ንግበር ነቲ ህዝቢ ዘሎ ፀገም ቀልጢፍና ንፍታሕ ንሕና ዝኽእሎ ነገር ንግበር ማእኸላይ መንግስቲ እውን ይሓግዘና ድሓር ሰላምን ምርግጋዕን ነምፅእ ኣብ ትግራይ ቤት ምክሪ ነጣይሽ ኣብ ትግራይ ኣብ ላዕሊ እውን ኣብ ታሕቲ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ላዕሊ እውን ካብ ሙሉእ ትግራይ ዝውከል ሰብ ተወኪሉ ፓርላማ ኣቂሙ ብሓባር ኮይኑ ይምከር መራሒኡ እውን ባዕሉ ይምረፅ ኣንጋሽ ኣይደልን ካልኣይ ኣብ ታሕቲ እውን በብወረድኡ ስልጣኑ በቲ ህገ መንግስቲ ተወሰነ መሰረት ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ይፍታሕ ፈንዳሜንታል ለውጥ ማለት እዚ እዩ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ይሃልወና እዩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ባዕልን ስራሕ ይስርሓ መንግስቲ ድማ ይሃልወና ናይቲ መንግስቲ ዓንዲ ሑቐ እዚኣቶም እዮም ኢና ንብል ኣብዚ ኣብቲ ኣሰራርሓ ኣብቲ ማኒፌስቶ ዘይኮነቱ ዓብይ ነገር ዝመፅእ ካሊእ እንታይ እሽሙ ዝመፅእ እና ኣብዚ ሓደ ዓብይ ፀገምና እንታይ ኢኹም ገይርኩም ዝብል ንውስኽ ኣለና ካብቲ ቅድሚ ህዝቢ ዝነበርናዮ ገሊፀልካ እየ ብዙሕ ሓሜት ኣሎ መንግስቲ እዮም መስሪቶም ተባሂሉ ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ ኣይኮናን ኢልና ተዛሪብና ኣይኮናን ኢና ክንብል ንኽእል ካሊእ ክንብል ኣይንኽእል እዚ ስርዓት ምስ ተለወጠሲ ሓድሽ ቤት ምክሪ ኣብ ትግራይ ክነቁም ኢና ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ክህልዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ክውከል እዩ ሰላምን ምርግጋዕን ክመፅእ ክንገብር ኢና ድሓር ሒዝና ብህዝቢ ዝምረፅ መንግስቲ ክሻብ ዝመፅእ ዘሸጋግረና እውን ናይ ትግራይ ፓርላማ ዝመርፆ መንግስቲ ክህልወና እዩ እቲ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ስልጣናት የልዎ ሙሉእ ስልጣናት የልዎ ናይ መንግስቲ ኮይኑ ዝሰርሐሉ እዚ ኣክፊሕና ምስ ኩሉ ተኣሽሙ ኮይና ተዘራሪብና ክንቕሞ ንኽእል ነገር እዩ ባይዘወይ እቶም ናይ ትግራይ ምሁራት እቶም ጂኤስቲኤስ እውን ከምኡ ንግበር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕሮፖዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሱ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ዕላማ ኣብቲ ኣሽሙ ፅቡቅ ይሰማዕ እዩ ግን እንታይ መፅእ ሓድሓዲኡ መሕብኢ ይደሊ መፅኡ ንክቃለስ ደፊሩ ንክቃለስ መሕብኢ ይደሊ ዝኾነ ምክንያት ይፈጥር ከለኮ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከለኮ ስልጣን ስለ ዝደለ እዩ ሕትኩትኩ ዝብል ዝኩሉ ዝቃለስ ዘሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ እየ ዝነግረካ ኣነ ከለኮ ቂም ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ከምዚ ስለ ማለት ኣብቲ ሚዛን ናይ ህዝቢ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሚዛን ኣእቲኻ ክተቕምጦ ዘፀግም ኣናእሽተይ ነገራት ግን ድማ ዝሓልኽ ዝብትን ኣብቲ ዋና ኣጀንዳ ሓይሊ ከተኩር ዘይገብር ውሽጣዊ ምንቅስቃሳት ኣሎ እዚ ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ድሓር ክንዕል ከለና እውን ክነዕሎ ንኽእል ንኾይና እቲ ሓደ ዓብዪ ፀገምና እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ዓብዪ ፀገምና ከቢድ ዝኾነ ናይ ሪሶርስ ፀገም ኣለና ኣኼባ ክትገብር እውን ንማይ ንሻሂ ዝኾነ ነገር ኣይትረክብን ገዛ ክራይ ብክንደይ መከራ ኢና ከፊልና ኮፍ ኢልናስ ንማይ የጠሉ ገለ ንሰርሐሉ ኢልና ተኻረናዮ ገዛ ኣሎ ዝቃለስ ዝደሊ ሰብ ክተዋፈር ክትደሊ ከለካ ብሱሩት ፖለቲካ ባዕሉ እውን ተበላሽዩ እዩ ሞነታይዝድ እዩ ኮይኑ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፍ ኣለኹ ከምዚ ገይረ እሞ ገንዘብ ሃበኒ ዝብለካ ሰብ መዓት እዩ ብዕላማ ይግበአኒ ኢሉ ዘይኮነስ ካብቲ ኣውን እሽተይ ክምንጭት ዝደሊ ሰብ ብዙሕ ኣሎ እዚ ኩሉ ምትእንጋደ ይከኣልን ግን ጀንዊን ዝኾነ ክቃለስ ዝደሊ ሪሶርስ ኢኑ ተቐይዱ መፈናፈንስ ኢኑ ደው ዝበለ ሓይሊ ድማ መሊኡ ኣሎ ኣነ ንዚ ዳሕረዋይ ዝጥምት ነቲ ዳሕረዋይ ከም ልብና ክንንቀሳቀሶ ዘኽእለና ሪሶርስ የለን ስለዚ ብቐዳምነት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕትኩትኽ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ነቲ ስራሕ አንቀሳቂስና ናብ ዝዓለ ደረጃ ክነብፅሕ ዘኽእልና ሪሶርስ ዘይመላው ኣብ ትግራይ ክነምፅኦ ንኽእል ለውጢ ኣቢልና ኣለና እግረ መንገደይ ክዛረቦ ዝደሊ ንሕና ብዝመሰለና ምንቃር ጀሚርና ሓሳብና እውን ወረቐት ኣቕሚጥና ማንም ሰብ ክሪኦ ምእንታን ኣሰራርሓና እውን ኣቕሚጥና ከምዚ ኢልና ንኸደ ኣለና እቲ ካሊእ ሰብ እውን ኣነ እቲ ንሕና ኣቢልናዮ ዘለና ኮምፕሊትሊ ዘይሰማምዖ እንተኮይኑ ካብ ናብ ሓሜት ናብ ሕሹሽ ገለ ዝኣቱ ከምኡ ይግበሩ ይወዱ ሓደ ዝኾነ ሓይሊ እንተልዩ
علامهم قلت يقبروا صحيفهم يوصوا أسرارهم قلت يقبروا دحر ولا كي تراخبنا نهالنا أول تعلمان دحر نص خوينو سلامنا ممسان لوطنا ممسان تخوينو تعودوا بعلو كراهبنا أيو تحيلنا كدمر يوم تقرأي انتزي اللوجن زيون كي صراحة والترناتيفون كي يمساها بخلي وقت جما نتو تفتر والترناتيف نافرسكا ويز فرسلو حشو ناكايركا مخاد نزب تقرأي زود زيو تي حد عبي صقمنا زيو حتى كطالع لنا مجرش حتى حتى أطالع البوليتيكا تقرأي كميلو ناي تقرأي مواصفه تايت بزي أحمد تعالى منها أوه I don't know ناي تقرأي بوليتيكا حميمو يزبلانه ما خلي سبب خلنا أوبيين كله يخليه بنزم خوينو أنا مرئي معكني بلز خوينو أنا معكني نأخا حد نجاري زارب كابزي أفتي خيدو خالي زارب أي زارب حميت خوينو داش هيكون كام حماي بوليتيكا خوينو سابستانس هاليو نتقرايش زين كبار زي حما أيو زي كونسي كلا خمزيو سألما خوينو تاشمو أكفي حاجة تعرف زغنا زي كون نجار كتزارب زي خوينو تي كالتشر زي أتوم قدم مليون ما ينورون زول الرأي يبلين قدم وانت خنا تبارك خبز نورنا له قدم كل كله بزعاب يفتبر خبز نورنا له وان يزري جن زي أتوم كل بزبال قصري بدفرت بلز عني أنا تبهله سبنا الناتو ناتوه سابرس دخل نيرو تخمز مسألة سون ايدنتيفاي دخل نيرو هذي بمول فريسو بقى مولج ليش ما بال نأخون كسمعت دللي مسمع يرجركها نتخاليون كسمعت دل نجار يسمع نيتورك مفتار حشو ما بال بقلت صوتيها وزي تخكل يكون الكا زي مزرعة أبداش يا أخو في الكان نحمخا مقمات تسألم مبتان تجورن زي تجورن زي أتوم نقال اليوم دارجانا بوليتيكات أبوي مسلوهم زي أتوم بتي هذه دورتي هذا مرحز الله جوجلة تبعزو حيو بعلم حساب سلزي ولهم ممارسي دايركشن سلزي ولهم أب سلطان مصنحن وانجيل مكل خالن طرح سلازو خنا حزب تقراي زدحنا له من قدم حساب سلازي ولهم وانا انسترومنت ناي مسار ناي بوليتيكا مسارحيهم مصلاميو كصلمو كلو دما تو زلعله حدغنيا ايلوم زغمت وسب ايدنتيفاي غيروم نو ديموراليز نمغبار ديموبيلايز نمغبار يرابرو نزي يسرح له مخلاوات اللو نزي يسرح لهم ገንዘብ ተዓሲቦም ዝኸደሉ ገፊሕ ኣፍ ዘለዎም ዝኾነ ዘይኮነ ንዛረቡ እዚኦም ክልቲኦም ተደሚሮም እቲኣቶም ተሓሳበይ መንጨሎም እቲኣቶም እውን ኩሎም ተደሚሮም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ኣለንዶ ኣብ ሓሳብ ዘይዘራርብ ኣብ መማርፅታት ዘይዘራርብ ኣብ ፀለመ ኣብ ሓሜት ኣብ ሙሉጭልጭ ምባል ኣብ ገንዘብ ምእካብ ኣብ እንታይ ዘኪሩንሲ ቀደም ኣብቲ በረኻ ዝነበርናሉ እዋን ናይ ቪየትናም ፅሑፋት ነንብብ ነርና ናይ ጂያፕ ወታደራዊ መራሒኦም ነበረ ናይ ሆቺሚን ነንብብ ነርና هذه يذكروا موتي ناي هوشيمين تايبلسي انتجريتي زي يقولوا بوليتيكانيا اي زبل يبل زحسو زچبربر زسرق زقطف زيناتو زمسل انتجريتي بحصرو اونست زي يقولوا هيوميليتي زي يقولوا سب زي يخبر بوليتيكانيا ريفولوشنري اي زبلسي كابتو بخالي وغن زلو صلاي زغدده مطفي عدي يقولوا زيو تግራይ ህዝብ ፍጠር ዘሎ ነገር زيو ማይዘው ይንሱ ሰብክስ ኦሮ ይኽእል ካዚ ትግምቱ አይነት ጸገማት ጾይሩ ከማንም እንደስተኻለ ከማንም ሓረስታይ ክመስል ፈቲኑ ተንዝብለን ቃላት እናፈጽመ ማለት እዩ ኢንቴግሪቲ ይሐልዩ ኦነስት ሃምብል እና ኢንቴግሪቲ ዘሎ ሰብ ኮይኑ ቪየትናም ዓዲ ገይሩ أبو فيتنام تبهيل سوا أكشاف هذي نا أبانا هذي أفتبر خابز نورنا الأوان زوم أسبيك زي أتم بزح زول نيرو هذي تقلبيتو بقى تقلبيتو تي بوليتيكانيا أي زبلس بوليتيكا مالت حسوت مجوروار مزلام أفكا خفيتكا ناقحقحها مزراب عينت كوين نتقراي ممارس حسابي مسيو بهالنجر زي ول كوين
በዚህ ምክንያት ሓሚሙ እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኢለ ዝኣምን እዚ ካልቸር እዚ ብዕድመ እውን እንተኾነ ሰብ ነንባዕሉ ዘይከባበረሉ ጥዑይ ስራሕ እውን ሪኮግናይዝ ዘይኮነሉ መዋፅኢ ኦልተርናቲቭ ሓሳባት ዘይመፀሉ ስቁልካ ናይ ጨብረቕረቕ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ እዞም ኣብ ከምዚ መሰለ ዝኣቱ ሰባት ድማ ገፊሕ ኣፍ ዘለዎም ክንዲ ዝተኻእለ ድማ ተሰማዕነት ንኸረኽቡ እቲ ዝለዓለ ተሰማዕነት ኣለዎ ዝበሃል ሰብ እናመረፅካ ንኡ ጭቃ ንምልካይ ወይ ጠቐነ ንምሃብ ንምቕማጥ ዝሕሰበሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ምናልባት የቕረታ ግበረለይ ኣማሪረ ክኾን ይኽእል እየ ኣብቱ ሓደሓደ ዝረአዩ ዘሎ ነገር ግን በኣንፃሩ ድማ መልክዕ ዘትሕዞ እናተሰኣነ እምበር ቁኑዓት ኩሉ ዓቕሞም ኩሉ መስዋዕትነት ከፍ ኢሎም ክቃለሱ ዝደልዩ ዕቅን ዘይብሉ መስዋዕትነት ዝኸፍሉ መናእሰይ ምሁራት ከም ዘለውን ይፈልጥ እየ ግን እቲ ሓደ ኣስፔክት ዶሚኔት ገይርዎ ሶሻል ሚድያ ቴክኖሎጂ ተሓጊዝካ ንእሽተይ ቴሌፎን እንተልያ ትቀድሕ እዚኣ ሒዝካ በቃ ቡብ ምባል ፖለቲካ ኮይኑ ናይ ፖለቲካ ጥበብ ኮይኑ እና ከምዚ ዝመሰለ ሕማም እዩ ዘለዎ ኢለ እየ ዝኣምን እንታይ እዩ መፍትሒኡ أو مواصع مفتوح أنتايو زول نسلامن نبوليتيكا ومحدرة لوتن مكلاسي مفتوحي ويل إزام أب تقرأ خوينات كيمتس مكلاس زي بتجمير زول مسرت مبلي مبال من إسيون مبلي كبل حزبون مبلي كبل أتوم بخوينات كنورز جليو ناي قال لي تقرأ الشم ناي قال لي تقرأ إذا حلف صبوع تاريخ كم عرسي حزم نتقرأ نحلبو كشافزون حليبهم نقدميتون نحلبو قمة تدلي زلوا سوات مبلي مبالي مفتوحيو نحنا زناي سلام اللوت نزبها الوداد بفتيرنا إلا ما نقلت غيرنا أبزين تأكلنا نسرح لنا كنا سألنا يمكن كدينا أنا ناي نصح ناي طري حساب ناي طري مفتح حساب مونوبول زلوا والكسب يكون والدابة اللو إلى أمن إلى أي أمن جن تخليون سؤالك رئيه ولا سؤالك كعلى شيء زلوا أبزين تاي ذكرني مسلكها غرامش يزبها لحد ناي إيطاليان ناي كوميونست بارت ما راح نيرو بتعم فلوت يو إيطاليانس الدحري ماكافيلي تزل على political scientist حسابي ناي فلسفة النسب ناي political science ليك توايل حسابي هذه بشحنت شي عتميتين عسران قدام يعلموا أبيلوس عد حمس مسلسلات طاليان حمس مسلسلات أب طاليان كوميونست بارت سلطان كحز عقرقر بزح نيرو هنا تزارو صبوع نجار له تاشعتو كوت زقبر انتهي لي مسلكة the old is dying and the new cannot be born yet إلو إذا exactly إنتجراي أو تجراي زول الخناتات يجلس من البات كابتنوس زلوا قد بزح زبالة the old is dying زي كونس the old is already dead تحدش جن مسيو أما عراريو ناب العز ولا درجة كسجاجر أي كألن زلوا إذا أمرار حا بمسأن أمرار حا كوشتنا تنكر لنا تودنا كابزي مفتار زمست نجاري نا نايتجراي بوليتيكا هذه تعرقت مويتو عرست راح يزل هذه نتجراي محلبي بتحدش توديو متك أتاخوينو أي مسألة أبز عني نازل لنا انتهي يقول لي مسلك جرامشي أبز خمسة مسألة خونة تاتيبل the ugliest faces نايت حبرات السبب يوم زوج يقولوا توم زحمق حسابات توم معنوت حسابات يوم بوتاز حزو زي أتوم يوم من حبرات السبب سرقوس محساوس زو عنتو وزن قلص وزن ورنا integrity زي يقولوا بقى زخونا يكون مناجتك نوع على حد نقدر نمقبر زقبر حتى حساسوا upper hand يركب كم إذا خوني يزبل أبتقرأ تفوت يرزق الخونة تاتون كم إيه
እዚህ ኣንዊሕና እድል ብዝሃብናዮ ቁፅሪ ትግራይ እናሰኣናያ ኢና ንኸይድ ኣብዚ ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘሎ ሰብ ዝኾነ ምክንያት እናፈጠረ ኣነ የእትወኒ እናበለ ኣማዕድዩ ዝርኢ ሰብ እዩ ከይሕወስ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝርኢ ሰብ እዩ ነቶም ሕማቓት ዕድሚኦም ክነዋሕ ዝገብር ምናልባት እውን ፀራሪጎም ንኩሉ ሕማቕ ነገር ኣምፅኦም ደው መበል ከስኡና ዝኽእሉሉ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል ምክንያት የለን ኣይብልን ኣነ ዝኾነ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ናብቱ ሓይልኻ ወዲብካ ተኣኪብካ ሓይልኻ ጠሚርካ ቀልጢፍካ መፍትሒ ሂብካ እቲ ነገር ኣብ ምቅላል ንምስታፍ ብፀለመ ዝመፀ ይኹን ብወረ ዝመፀ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ሕሾሾ ዝመፀ ይኹን ምክንያት እናተፈጠረ ካብኡ ዝሃድም ሰብ ይበዝሕ ኣብኡ ክኽወል ዝደሊ ሰብ ይበዝሕ እዚ ነቲ ካሊእ ዓብዪ ዕድል ይህብ ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ፖለቲካና ሓሚሙ እዩ ተኣሪግ ስርዓት ሞይቱ እዩ እቲ መተካእታ ግን ኣይፈጠርናዮን ገና ንሱ ክንፈጥሮ ኢና ንቀሳቐስ ዘለና ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ትራንዚሽን ድማ እቶም ዝሓመቑ ናይ ሕብረተሰብ ባህርያት እዮም ንቅድሚት ዝመፁ እሱ እዩ ዝረኣዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ በቃ ኣነ ከምኡ ገይረ እየ ዝሪኦ ያነ ለጀነራል ተመሃሳሊ ቲቢኤስ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ስቕታ ለባማትን ዓውታ ባሃማትን ኢልና ስራሕ ነይሩ ናይ ዶክተር ሙዕዝ ግደይ ፅሑፍ ወሲድና ስለዚ ትግራይ ለባማታ እውን ብኣግባቡ ናብ ቃልሲ ከኣት እውን እዚ ጉዳይ ክንፈትሖ ንዝሃብካዮ ሓሳብ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሕቶይ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ እዚ ረዚን እዩ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ቀፃሊ እስካዕ ንራኸብ ሰላም